ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمتullah علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو ایمان کی مایا پیدا ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس میں ترقی مقام کے کام سے ہوتی ہے. نحمده ونصلي علی رسول کریم اما بعد. دوستو اور بزرگوں مہمان বলেন যে আমাদের হযরত জি এনামুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইতেন যে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার পরে যে ঈমানের সম্পদ বনে এবং ঈমানের মধ্যে যে তরক্কি আর উন্নতি হয় সেটার হেফাজত বলেন যে মুকামি কামের দ্বারা ফিরিয়ে যখন যে মুকামি কাম করে তার দ্বারা তার হেফাজত হয়. माया कहते हैं एक दौलत. বলে যে মায়া কাকে বলে? বলে একটা সম্পদ. तो फरमाते थे ईमान बहुत बड़ी माया है. বলে যে দোস্ত ঈমানটা বহুত বলতে যে ঈমানটা বহুত বড় সম্পদ. उससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं. বলে যে এর চেয়ে বাড়ি আর কোন এর চেয়ে বড় কোনো সম্পদ মানুষের হইতে পারে না. और वो दौलत अल्लाह की राह में निकल कर हासिल होती. আর বলে যে দোস্ত এই সম্পদটা আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার পরে মানুষের জন্য মানুষে হাসিল করতে পারে পায়. हर निकलने वाले को अल्लाह देता है. বলেন যে প্রত্যেক যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যেই আল্লাহ রাস্তায় বাইরে প্রত্যেককেই আল্লাহ দান করেন সেই সম্পদ. कोई खाली हाथ नहीं आता. বলে যে এই রাস্তা থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে না. कोई एक भी खाली हाथ नहीं आता. বলে যে একজনও খালি হাতে ফিরে না. वो तो अल्लाह देता है. বলে এটা তো আল্লাহ দান করেন. जैसे रहमत की बारिश बरसती है तो खेतों पे भी बरसती है, बागों पर भी बरसती है, पहाड़ों पे भी बरसती है, समुद्रों में भी बरसती है. বলে যে এরকম বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ. তো বৃষ্টি বলে যে এরকম ভাবে বস্তিতেও পড়ে, জমিনেও বৃষ্টি পড়ে, পাহাড়ের উপরেও বৃষ্টি পড়ে, বলে যে সমুদ্রেতেও তো বৃষ্টি পড়ে, সব জায়গায় পড়তে থাকে. बादशाह के महल पे भी बरसती है, गरीब के झोपड़े पे भी बरसती है. বলে যে বাদশার শাহী মহলের উপরেও বৃষ্টি পড়ে আর গরিবের ঝুপড়িতেও বৃষ্টি পড়ে. तो इस तरह जो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा अल्लाह पाक उसे ईमान की दौलत देगी. বলে যে ঠিক একইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় বাহির হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে ঈমানের সম্পদ আর দৌলত দান করবে. और इसका तजुर्बा हर आदमी कर सकता है. আর বলে যে এদের তজরবা পরীক্ষা সব মানুষ করতে পারে. निकलने से पहले नमाजों में जो कैफियत थी वो और अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद जो कैफियत है वो उसमें बहुत फर्क है. বলে যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার আগে নামাজের যে কাইফিয়ত আর ঢং ছিল, বলে যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার পরে তার নামাজের সেই কাইফিয়ত আর তার নমুনা আর বলে যে তার ঢংটা বলে যে অনেক পার্থক্য হয়ে যাবে. दुआएं वही दुआएं हैं. आदमी घर पे मांगता है वही दुआएं हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलता कर मांगता है. अल्फाज वही है, माने वही है, लेकिन कैफियत का फर्क. বলে যে দোস্ত মানুষের দোয়া করে, বলে যে ঘরেও দোয়া করে, আল্লাহ রাস্তায় যাইও দোয়া করবে. বলে যে দোয়ার শব্দ ওই শব্দই যেটা ঘরে করত, অর্থ একই, কিন্তু দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় বাইরে দোয়া করলে তার কাইফিয়তটা পরিবর্তন হয়ে যায়. वो हर आदमी महसूस करता है. বলে যে প্রত্যেক মানুষ সেটা অনুভব করতে পারে कि दिल लग रहा है, যে আমার দিল লাগতেছে. अल्लाह से मांगने में दिल लग रहा है. বলে যে আল্লাহর কাছে চাওয়ার মধ্যে আমার দিল লাগতেছে. जन्नत का शौक, जहन्नम का खौफ. বলে যে বেহেশতের আগ্রহ, জাহান্নাম দুজকের ভয়, मरने के बाद आने वाली जिंदगी का इस्तेहजार আর মৌতের পরে যে জিন্দিগি আসবে বলে যে সেটার ইস্তেহজা সেটা সামনে আসে. जिससे आज दुनिया जाहिल है, गाफिल है. বলে যে এই ব্যাপারে দুনিয়ার মানুষ আজকে অজ্ঞ, জাহিল. जाहिल भी गाफिल भी. বলে যে জাহিলও অজ্ঞ আর একবারে সম্পূর্ণ গাফিলও. मरने के बाद क्या होगा? सब जाहिल है, गाफिल है. বলে যে মরণের পরে কি হবে? বলে যে সব আজকে এই ব্যাপারে জাহিল, অজ্ঞ আর এবং গাফিল সম্পূর্ণ. जिसके पास ईमान का नूर नहीं वो जानता ही नहीं मरने के बाद क्या होगा, वो जाहिल है पूरा. বলে যে যার কাছে ঈমান নাই, ঈমানের নূর নাই, বলে যে সে বিলকুল মৌতের পরে কি হবে কিছুই জানে না, সে সেই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ. दुनिया के बड़े बड़े अक्लमंद, बड़े समझदार, वो भी समझदार समझते हैं अपने को, दुनिया भी उनको समझदार समझती है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं मरने के बाद क्या होगा. বলে যে দুনিয়ার বহুত বড় यानी समझदार बुद्धि
खबर ही नहीं। सारी समझ खतरे की और समंदर से बेखबर। বলে যে ভাই দোস্ত সমস্ত ফিকির তার 1 ফুটের জন্য হচ্ছে আর সমুদ্রের কোনো খবরই নেই তার কাছে। तो दुनिया में खतरा है, आखिरत समंदर है। বলে দুনিয়াটা 1টা ফুটা আর আখিরাত হইল সমুদ্র। सारी समझ खतरे की और समंदर बेखबर। বলে যে সমস্ত ফিকির তার লাগছে শুধু 1 কাতরার জন্য 1 ফুটের জন্য আর সমুদ্র ফিকির তার কাছে নাই, চিন্তাই নাই। तो दुनिया जाहिल है। বলে যে ভাই দোস্ত আজকে দুনিয়া অজ্ঞতার মধ্যে আছে। ईमान वाला जाहिल नहीं है लेकिन गाफिल है, सो रहा है। বলে যে भाई दोस्त ईमान वाला जाहिल ना অজ্ঞ না, কিন্তু ईमान वाला गाफिल শুয়াতে আছে। वो जानता है मरने के बाद खबर में 3 सवाल हैं, कल क़यामत में 5 सवाल हैं, पुलसरात से पार होना है, जन्नत जहन्नम के फैसले हैं, वो जानता है लेकिन गाफिल सो रहा है, सो रहा है। বলে যে ভাই ईमान वाला এই কথা জানে যে মওতের পরে কবরে 3 প্রশ্ন হবে, কিয়ামতের দিন 5 প্রশ্ন হবে, আর এমনি ভাবে ফুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে, বেহেশত আছে দুজক আছে জানে, কিন্তু জানার পরেও সে গাফিল আর এমনি সে শুয়ে আছে, শোয়ার মধ্যে আছে। तो अल्लाह की राह में निकल कर ये ईमान की दौलत मिलती है। বলে যে দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার দ্বারা সেই সম্পদ আর দৌলত হাসিল হয়। जन्नत का शौक, जहन्नम का खौफ, अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाब हिसाब देना है, जवाब देना है। বলে যে ভাই দোস্ত আল্লাহ এরকম ভাবে বেহেশতের আগ্রহ, দুজকের ভয়, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো, এমনি ভাবে সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আল্লাহর দরবারে, এগুলার আগ্রহ পয়দা। तो ये ईमान की माया है, ईमान की दौलत। বলে যে দোস্ত এটা হল ইমানের সম্পদ এবং এ মায়া। ये अल्लाह के रास्ते में निकल कर मिलती है। বলে যে দোস্ত এটা আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার দ্বারা পাওয়া যায়, हर एक को मिलती है, প্রত্যেকেই পায়। कोई खाली हाथ नहीं आता। বলে যে কেউ খালি হাতে ফিরে আসে এই রাস্তা থেকে। वो अमीर साहब नहीं देते, अमीर साहब वो अल्लाह देता है। বলে যে ভাই দোস্ত সেই সম্পদ আমির সাহেব দেয়, বলকে আল্লাহ দান করে, लेकिन मसला उसकी हिफाजत का है। কিন্তু বলে যে ভাই এখন মশলার ব্যাপার হইল, মশলাটা কি? বলে যে এটা হেফাজত করা, সেই সম্পদের হেফাজত। कि जब आदमी वापस वो आ जाता है अल्लाह के रास्ते से, तो फिर उसके माहौल में वो आ जाता है, अपने माहौल में। বলে যে ভাই দোস্ত মানুষ যখন আল্লাহ রাস্তা থেকে ফিরত আসে তখন সে তার পরিবেশের মধ্যে ফিরত ছেড়ে আসে। अब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए। বলে যে ভাই দোস্ত তখন যে তার ব্যাটারি যে চার্জ হয়েছিল এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। तो फिर कैसे हिफाजत करें? তো বলে যে ভাই কিভাবে তার সেটা হেফাজত করে? तो इसको हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ईमान के रास्ते, अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो ईमान की माया हासिल होती है उसकी हिफाजत एक काम, दूसरे उसमें तरक्की दूसरी बात, ये दोनों मुकाम के काम से हासिल होती है। তো বলে যে ভাই কথাই হযরত জি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়ে যে ইমানের সম্পদ দৌলত হাসিল হবে, বলে যে এটা ফিরে আসার পরে বলে যে তার 1 নম্বর হলো হেফাজত আর 2 নম্বর হলো তার মধ্যে তরক্কি আর উন্নতি, এই মুকামি কামের মাধ্যমে হবে। क्योंकि बाहर निकलकर हमें एक माहौल मिला था। বলে যে ভাই কারণ হলো আল্লাহ রাস্তায় যখন আমরা বাইরে গেলাম তো আমরা একটা পরিবেশ পাইছি, মাহौल পাইছি। 24 घंटे मस्जिद का माहौल, বলে 24 ঘন্টা আমরা মসজিদের পরিবেশের মধ্যে ছিলাম। 24 घंटे फरिश्तों का माहौल, 24 ঘন্টাই আমরা ফেরেশতাদের মাহौल আর পরিবেশের মধ্যে ছিলাম। फरिश्ते घेरे हुए हैं, ফেরেশতারা আমাদেরকে ঘেরাও করে রাখছিলেন। ये माहौल था अल्लाह के रास्ते। বলে যে এই পরিবেশ আর মাহौलটা আল্লাহ রাস্তায় ছিল আমাদের। अब वापस आए हैं तो वो माहौल नहीं है। বলে যে যখন ফিরে আসলাম এলাকায় তো বলে যে আর ওই পরিবেশ আমাদের আর নাই। तो वहां चार्जिंग, यहाँ डिस्चार्ज। বলে যে এখানে চার্জ হইতে থাকে আর এখানে চার্জ নিচে নামতে থাকে। तो हमें अपने मकाम पर ये माहौल पैदा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। বলে যে ভাই সেজন্য আমার মোকামের মধ্যে ফিরে আসার পরে বলে যে সেই মাহौल আর পরিবেশ আমাদের তৈরি করতে হবে, বানাইতে হবে। क्योंकि माहौल का असर पड़ता है। কারণ বলে যে পরিবেশেরই মাহौलेর আসর মানুষের উপরে পড়ে। आदमी अपनी जात से बहुत अच्छा है लेकिन पड़ गया बुरी सोबत में। বলে যে এক ব্যক্তি তার জাত হিসাবে বহুতই ভালো, কিন্তু করছে না খারাপ মাহौलेর মধ্যে, পরিবেশে। वो बुरी सोबत उसे बिगाड़ देगी। বলে যে পুরা খারাপ সোহবতের কারণে বলে যে তারে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিল। वो अच्छा है लेकिन सोबत बुरी, सोसाइटी बुरी। বলে যে ভাই দোস্ত ওই লোক তো জাত হিসাবে ভালো ছিল, কিন্তু তার পরিবেশ তার সোসাইটি খারাপ।
का असर पड़े। কারণ বলে যে ওই পরিবেশ আর সোসাইটির আসর তার উপরে পড়ে। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा বলে যে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের বেটা সাহেবজাদা, इतना बड़े नबी का बेटा, उलुल आज़्म अंबिया में है नूह अलैहिस्सलाम, उनका बेटा सोहबत हुई। বলে যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কত বড় নবী, যিনি উলিল আযম নবীদের মধ্যে বড় নবীর বেটা, ঠিক ছেলে, কিন্তু পুরা পরিবেশের মধ্যে পড়ছে গেছে। वो बुरी सोहबत लेके डूब गई। বলে যে পুরা সোহবতের কারণে উনি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল, ডুবে হয়ে গেল। नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि बेटा आजा मेरी कश्ती में बैठ जा। নূহ আলাইহিস সালাম ওনারে সব বুঝাইলেন যে বেটা তুমি আসো আমার সাথে নৌকায় সওয়ার হও। अरे मेरे सब मानने वाले मेरे साथ बैठ गए। আরে আমার মাননেওয়ালারা সত্য নৌকার মধ্যে উঠে গেছে, तू तो मेरा बेटा है, তুমি তো আমার ছেলে, तू भी आ जा। বলে যে তুমিও আসিয়া যাও। कहने लगा नहीं मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, সে বলে না আমি তো পাহাড়ে উঠেছি, পাহাড়ে नहीं যাও। इस तूफान से मुझे पहाड़ पे चलेगा। বলে যে আরে আপনার সেই বন্যার থেকে আমার পাহাড়ই রক্ষা করবে। नूह अलैहिस्सलाम समझा रहे बेटा आज ये सैलाब नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है, इससे आज इस कश्ती के अलावा कहीं पना नहीं मिलेगी। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বুঝাইলেন যে দেখো বেটা এটা বন্যা না, এটা আল্লাহর আযাব, এই আল্লাহর আযাব থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না, এই যারা নৌকায় উঠবে তারাই রক্ষা পাবে। अभी बातें हो रही थी वो पहाड़ पे चढ़ गया। বলে যে কথা হয়েছিল এই অবস্থায় ছেলে মেয়ে পাহাড়ে উঠে গেল। एक मौज आई और उसे पहाड़ पर से उठा के ले गई। বলে যে এক মৌজ আসলো পানির, আসে ধাক্কায় তারে পাহাড়ে ভর্তি হয়ে গেল। बेटा डूब रहा है आंखों के साथ। এখন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সামনে সেই ছেলে ডুবতেছিল। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह मेरा बूढ़ा बेटा डूब रहा है। বলে যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে বললেন, ফরিয়াদ করলেন যে আল্লাহ আমার সেই প্রিয় ছেলে ডুবতেছে। तो जवाब आया गुस्से का। বলেন যে এদিক দিয়ে সোয়াল তো এরকম ছিল প্রশ্ন, কিন্তু জবাব আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে গুসা, कि जो मेरा नहीं वो तेरा कैसे हुआ। আল্লাহ বলে যে আমার না সে তোমার কি করে হইতে পারে। तुम तो नबी हो, तुम्हारे तो वो हैं जो मेरे हैं, जो अल्लाह के नहीं है वो तुम्हारे कैसे हो गए। তো বলে যে আমি তো নবী, যে তোমার ওই ব্যক্তি হবে যে আমার না সে তোমার কি করে হইতে পারে। माहौल लेके डूब गया। বলেন যে পরিবেশ তারে ডুবাইয়ে দিল, उसकी सोहबत ने उसे डुबो दिया। আর তার সেই সঙ্গয় তারে ডুবাইয়ে দিল। रात कह रहे थे ना मौलाना सोहबत, भूल गए। नहीं कह रहे थे মাগরিবের পরে যে বয়ান হইল সেখানে যে সহবতের কথা বলেন নাই হযরত মাওলানা, पूरी सोहबत लेके डूब गई। বলে যে পুরা সহবতের কারণে সঙ্গর কারণে সে ধ্বংস হয়ে গেল। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 किस्से लिखे हैं। বলে যে হযরত শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি 2টা কিচ্ছা লিখছেন। एक ये किस्सा लिखा है और दूसरा किस्सा लिखा है असहाबे कहफ के कुत्ते का। বলে যে কিচ্ছা তো এটা লিখলেন নূহ আলাইহিস সালামের ছেলের কথা, আর দ্বিতীয়টা লিখছেন আসহাবে কাফের কুত্তার কিচ্ছাটা। कि असहाबे कहफ की सोहबत से वो कुत्ता जन्नत में जाने के काबिल बन गया। বলে যে আসহাবে কাফের লিখছে যে আসহাবে কাফের সঙ্গ আর সোহবত ইখতিয়ার করার কারণে ধরার কারণে ওনাদের কুত্তা বেহেশতে পৌঁছে যায়, বেহেশতে যায়। वो चंद ईमान वाले नौजवान थे বলে ওনারা কয়েকজন নওজওয়ান ইমানদার ছিল, असहाबे कहफ। আসহাবে কাফ যারা বলা হয়, रईसों और दरबारियों के बेटे थे। কিন্তু বলে যে ওরা ছিল বাদশাহ দরবারি যারা সরদার বড় ওজির ওদের ছেলে, लेकिन ईमान वाले। কিন্তু ওদের মধ্যে ইমান ছিল, ইমানদার ছিল। बादशाह कहने का ईमान छोड़ दो तो तुम्हें भी वजीर अमीर बनाऊंगा। বাদশাহ বলল যে তোমরা ইমান ছাড়িয়ে যাও, তাহলে তোমাদেরকে আমি ওজির বানাইব। तुम्हारे बाप दादा की जगह तुम भी कैबिनेट मिनिस्टर बनोगे, বলে যে তোমাদের বাপদাদের জায়গায় তোমরাও ক্যাবিনেট মিনিস্টার বনবে, लेकिन ईमान छोड़ो। কিন্তু ইমান ছাড়তে হবে। नहीं छोड़ोगे पत्थरों से मार मार के तुम्हारी जान लूंगा। আর যদি তোমরা ইমান না ছাড়ো তো পাথর দিয়ে তোমাদেরকে মারিয়ে দিব, শেষ করবো। वो ईमान वाले नौजवान, কিন্তু বলে যে ওনারা ইমানদার নওজওয়ান ছিল। उन्होंने क्या किया, मशवरा किया। मशवरा ওরা বসে মশওয়ারা করল कि क्या करें, এখন আমরা কি করি। ईमान छोड़ते हैं जान बचाते हैं, ईमान जाता है, ईमान बचाते हैं जान जाती है। বলে এখন মশওয়ারা কি, বলে যে যদি আমরা এখন জান বাঁচাই তাহলে ইমান যাইব, আর যদি ইমান বাঁচাই তাহলে আমাদের জান যাবে, এখন কি করবো। तो उन्होंने किया मशवरा। তো বলে যে ওনারা পরামর্শ করল। ये मशवरा है ना, ये उम्मत में से खत्म हो चुका था, उम्मत जानती नहीं थी मशवरा किसे कहते हैं। तबलीग की बहुत सारी खैरें, बहुत सी खैरें जो तबलीग के जरिए उम्मत में आम हुई, उसमें एक बहुत बड़ी खैर मशवरा है। বলে যে ভাই দোস্ত, এই মশওয়ারাটা উম্মতের জিন্দগি থেকে শেষ
শেষ হয়ে গেছিল। বলে উম্মতে জানেই না মশারা কি জিনিস, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তবলিগের বরকতে যে খায়ের আর বাড়াই উম্মতের মধ্যে জিন্দা হয়েছে, আম হয়েছে, এর মধ্যে মশারাও একটা, যেটা এই তবলিগের মেহনতের দ্বারা উম্মতের মধ্যে জিন্দা হয়েছে। वरना उम्मत जानती नहीं थी मशवरा किसे है, किसे कहते। বলে যে ভাই না হলে উম্মতে জানতোই না মশারা কারে বলে। आज अल्लाह का फजल है, मस्जिद मस्जिद मशवरा। বলে যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর ফজল, আজকে মসজিদে মসজিদে মশারা হইতেছে, हर रोज मशवरा। প্রত্যেক দিন মশারা হইতেছে। घर के कामों का घर में मशवरा करो। বলে যে ঘরের কাজের মশারা ঘরের মধ্যে করো, मस्जिद का मशवरा मस्जिद में करो। বলে যে মসজিদের কাজের মশারা মসজিদে করো। तो ये खैर है बहुत बड़ी, जो अल्लाह ने इस तबलीग के जरिए दुनिया में आम की, वरना उम्मत में से ये खैर खत्म हो चुकी थी। বলে যে ভাই এটা বহুত বড় খায়ের কাম, ভালাইয়ের কাম, যেটা তবলিগের দ্বারা আল্লাহ জিন্দা করছেন, তবলিগের মাধ্যমে, যেটা উম্মতের ভিতর থেকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে গেছিল। तो असाबे कहफ ने मशवरा किया, তো আসাবে কাম ওনারা आपस में मशवरा করুন। उस मशवरे की बरकत से अल्लाह ने उनको खैर का रास्ता सुझाया। বলে যে এই মশওয়ারার বরকতে আল্লাহ পাকে ওনাদেরকে বালাইয়ের রাস্তা বুঝিয়ে দিলেন। कहते ना मशवरे से खैर, अल्लाह खैर का रास्ता खोले। বলে যে বলা হয় না মশওয়ারা দ্বারা আল্লাহ খায়ের রাস্তা খুলেন, বালাইয়ের রাস্তা খুলেন। तो मशवरे की बरकत से असाबे कहफ को अल्लाह ने खैर का रास्ता सुझाया। जान भी बचाओ, ईमान भी बचाओ। বলে আল্লাহ পাকে মশওয়ারার বরকতে আসাবে কামকে বুঝাই দিলেন বালাইয়ের রাস্তা, যে তোমরা তোমাদের জানও বাঁচাও, ঈমানও বাঁচাও, দুটোটাই হেফাজত করো। जान तो अल्लाह की दी हुई, तुम्हारी थोड़ी है। বলে জান তো আল্লাহ দিছে, এটা তোমাদের বহুতই কম, তোমাদের না, এটা আল্লাহই দিছে। तो उसे जाके क्या पानी में रख देना है? তো বলে যে জান কি এখন আমি পানির মধ্যে ফেলে শেষ করবো, तो तुम्हारी है क्या? এটা তোমার নাকি? वो तो अल्लाह की दी हुई है। বলে যে এটা তো আল্লাহ দান করছেন। तो अल्लाह ने उनको समझाया, जान भी बचाओ, ईमान भी बचाओ। और उसके लिए क्या करो? बत्ती छोड़ के निकल जाओ, रात के अंधेरे में निकल जाओ, हिजरत करो। বলে যে আল্লাহ এনাদেরকে মশারার বরকতে বুঝে দিলেন যে জানও বাঁচাও, ঈমানও বাঁচাও। এটার জন্য কি করতে হবে? যে রাত্রের অন্ধকারে তোমরা এই বস্তি ছাড়িয়ে চলে যাও, অর্থাৎ হিজরত করো। तो वो रात के अंधेरे में निकले। বলে যে ওনারা রাত্রের অন্ধকারে হিজরত শুরু করলেন, বেরিয়ে গেলেন। ये असाबे कहफ की जमात, বলে যে এটা আসহাবে কাফের জমাত, पैदल जमात, बैरून मुल्क जमात, 4 महीने 5 महीने की जमात। तो ये असाबे कहफ की जमात ईमान के बचाने की जमात। বলে যে ভাই দোস্ত, এইরকম ভাবে পায়দল জামাত, 4 মাসের জামাত, বেরুনি মুলকের জন্য জামাত। বলে যে আর এটা হল আসহাবে কাফের জামাত, ঈমান বাঁচাইবার জামাত। वो पता नहीं कितने दिन जंगलों में पहाड़ों में चले, उन्हें गार नजर आया। उन्होंने सोचा कि ये जगह अच्छी है, यहाँ छुप जाएंगे, कोई हमें देखा जाए। তো বলে যে জানাতরাই কতদিন ওনারা চলছেন, যে পাহাড়ে পৌঁছলেন। পৌঁছার পরে বলে যে একটা গুহা পাইলেন। বলে যে এখানে একটা ভালো জায়গা পাইছি, মুনাসিব জায়গা, চলো এটার ভিতরে আমরা লুকাইয়েছি। तो एक कुत्ता उनके साथ हो गया, বলে যে ওনাদের সাথে কুত্তা চলতে রইল। वो हिफाजत करते चला। বলে যে ও হেফাজত করে করে যাইতেছিল ওনাদের সাথে। वो जंगलों में जब चले, पहाड़ों में चले, रातों को चले, तो जिधर खतरा नजर आता वो कुत्ता उधर जाके उस खतरे को दूर करता। তো বলে যে ওনারা এরকম ভাবে রাত্রে অন্ধকারে পাহাড়ে জঙ্গলে চলতেছিলেন, যদি কোনো ভয়ের ব্যাপার আসতো তো কুত্তাটা এসে ভয়কে দূর করে দিত। जब वो पहाड़ों में छुप गए तो वो कुत्ता उनकी हिफाजत के लिए उसके मुंह पे बैठ गया, पहाड़ के गार के मुंह पे। তো বলে যে যখন ওনারা গুহার মধ্যে লুকিয়ে গেলেন, তো কুত্তা যাইয়া ওনাদের হেফাজতের জন্য গুহার মুখের মধ্যে বসিয়ে পড়ল, ताकि कोई अंदर जाके इनको तकलीफ न दे। যাতে কেউ ভিতরে যাইয়া ওনাদেরকে কোনো কষ্ট দিতে না পারে। उसकी बरकत से अल्लाह ने उस कुत्ते को जन्नत में जाने के काबिल बना दिया। বলে যে শুধু এই খেদমতের কারণে, বলে যে এই কাজটা করার কারণে আল্লাহ তাকে বেহেশতে যাওয়ার জন্য কবুল করে দিলেন, আর তার বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য বানাই দিলেন। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 2 सोहबतें बयान की। देखो, पहली सोहबत असहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत में ले गई, और पूरी सोहबत नबी के बेटे को लेकर डूब गई। বলে যে হযরতে সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই দুইটা সহবতের ঘটনা বয়ান করলেন, যে দেখো এটা কুত্তা ভালো লোকের সহবতে থাকার কারণে সে জান্নাতে বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা সে গেল, তার মধ্যে যোগ্য হইল। আর এই দিক দিয়ে নবীর বেটা পুরা সহবতের কারণে বলে যে সে এরকম ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, ডুবিয়ে গেল। तो हमारी सोहबत कौन सी है? বলে যে এখন আমাদের সহবতটার সঙ্গটা কোনটা? कौन है हमारी सोहबत? বলে আমাদের সহবতটা কোনটা ভাই? बोलो भाई। বলেন। तुम्हारी मस्जिद की जमात। বলে যে ভাই এটা হলো আমাদের সহবত, হইল সহবত আর সঙ্গে হইল মসজিদের জামাত, আমাদের মসজিদের জামাত। जब
निकले हुए वो सोबत थी, चिल्ले में निकले तो जो हमारे चिल्ले में निकले थे वो सोबत थी। और जब वापस घर आ गए तो हमारी सोबत कौन है? हमारी सोबत हमारी मस्जिद की जमात। তো বলে ভাই দোস্ত, যখন আমরা চারপাশে ছিলাম তো সেইখানে চারপাশের জমাত আমাদের সহবত ছিল, সিল্লার জমাত তো ওইটাই আমার সহবত ছিল। আর যখন আমি আমার এলাকায় এসে গেলাম তো মসজিদের জমাতে হইল আমার সহবতের জমাত। ये मस्जिद की जमात अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, बहुत से लोगों को शिकायत ये होती है कि हमारी मस्जिद की जमात ठीक नहीं है, वो उनका काम ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लो वो ठीक नहीं है, वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, क्योंकि वो भी इंसान ही है, कोई फरिश्ते नहीं है। फिर भी वो सालेह सोहबत है, क्यों कि वो सालेह बनना चाहते हैं, वो सोहबत अच्छी है, क्यों वो अच्छे बनना चाहते। তো বলে যে ভাই দোস্ত, বলে যে আপনার মসজিদ আর জামাত যেই রকম হওয়ার ছিল এরকম হয় নাই, ধরে নেন যে যেই রকম হওয়ার ছিল এরকম হইতেছে না। অনেকে শিকায়ত করে, বলে যে আমাদের মসজিদ আর জামাত এটা ঠিক না, যে এরকম হওয়ার ছিল এরকম না। বলে এরকম যদি না হয়, সাথীরা ঠিক নাও হয়, তবুও বলে যে ভাই দোস্ত এটা নেক সহবত। কেন? বলে যে ভাই দোস্ত ওনারা নেক বলতে চাইতেছে, ওনারা সালে বলতে চাইতেছে, এই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত যেহেতু ওনারা ভালো বলা চাইতেছে এই জন্য এটাই আপনার জন্য নেক সহবত। क्योंकि वो नेक बनना चाहते, মানে কারণ কি? বলে নেক বলতে চাইতেছে, ভালো হইতে চাইতেছে, तो उनकी चाहत पर अल्लाह उन्हें देता है। আর বলে ওনাদের চাহতের উপরে আল্লাহ পাকে দান করে। और एक मजमा मिलकर काम करता है तो अल्लाह की शान के ये मना खिलाफ है कि कुछ को दे कुछ को खाली भेज दे, और जब देता है सबको देता है। তো বলে যে ভাই কোন জমাত যদি মিললে কোন একটা কিছু কাজ করে আর চায় তো এটা আল্লাহ শানের খেলাফ হয়ে গেল যে কেউ দিবেন আল্লাহ কেউ দেন না, দিবেন না, বলতে আল্লাহ যখন দেন তো সবই। तो इसलिए हमें ये दो माहौल बनाने होंगे। বলেন এই জন্য আমাদের দুইটা মাহौल আর পরিবেশ বানাইতে হবে। एक माहौल बाहर निकलने का, বলে যে একটা হলো আল্লাহ রাস্তায় বাহিরে যাওয়ার পরিবেশ আর মাহौल বানাইতে হবে। वो तो समझ में आता है, বলে যে ভাই এটা তো আমাদের বুঝে আসে বাহির হওয়াটা, क्योंकि सब माशाल्लाह उस माहौल से गुजरे हुए हैं। কারণ আমরা সবের হইতে এই মাহौलটা পরিবেশ গেছে, আমরা ফিরছি। लेकिन एक माहौल बनाना पड़ेगा मुकाम पर। আর বলে যে আরেকটা হলো ভাই দোস্ত মাহौल পরিবেশ আমাদের মহলে বানাইতে হবে, वो है हमारी मस्जिद की जमात। বলে এটাই হলো আমাদের মসজিদের জমাত। एक मर्तबा मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं, बरसों मदीना मुनव्वरा में रहे, अल्लाह ने वहीं उनको मुस्तकिल इकामा दे दिया, परमानेंट, वहीं जन्नतुल बकी में इकामा। तो उनसे माशाल्लाह अरबों के बड़े ताल्लुकात थे, अरब बहुत चाहते थे उनको। तो चंद अरब उलमा ने, बड़े बड़े उलमा ने एक बार मौलाना से पूछा कि एक बात समझ में नहीं आती कि बातें तो आप भी वही करते हैं और दूसरे उलमा भी वही बातें करते हैं, हम भी वही करते हैं, आप भी वही करते हैं। बात मरतबा आपका बात का बयान करने वाला वो इतनी इल्म और सलाहियत वाला नहीं होता, उससे अच्छे अच्छे लोग बयान करने वाले होते हैं, इल्म वाले, काबिलियत और सलाहियत वाले, लेकिन बयान सुनने के बाद जिंदगी नहीं बदलती। आदमी सुनता है, रोता है बयान में, लेकिन वापस जाकर फिर वही करता जो कर रहा था, जिंदगी नहीं बदलती। और तबलीग में एक आदमी जाता है, 3 दिन लगा जाता है, उसकी जिंदगी में फर्क नजर आता है, नुमाया नजर आता है। 3 दिन जाकर आया एक फर्क, चिल्ला जाकर आया, जब में तस्बीह आ गई, जब में चिल्ला जाकर तस्बीह आ गई, जब में मिसवाक आ गई, नमाज पढ़ने लगा, एक फर्क आ जाता है। हालांकि तुम्हारा बयान करने वाला, समझाने वाला वो उस सलाहियत का भी नहीं होता, उतना इल्म भी नहीं होता। उसके बाद हर जमात में कहाँ होते हैं ऐसे, हर जमात में थोड़े उलमा होते हैं। ये फर्क क्यों आता है, तब्दीली कैसे आ जाती है? जबकि और वाज बयान नसीहत दुनिया में कोई कमी नहीं है उसकी, लोग सुनते हैं, रोते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। और यहाँ एक आदमी जमात में जाता है, सीधे साधे लोग होते हैं उसके साथ, उसका अमीर भी कोई आलिम नहीं होता, और वो जाके जमात में आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? তো বলে যে ভাই এক সময় হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি
এইরকম কিছু লোক অর্থাৎ আরব দেশের লোক জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্ন করলেন, বলে যে উনি তো বছরের পর বছর, এরা আমাদের এই কামের বহুত বড় বুজুর্গ, যিনি চলে গেছেন দুনিয়ার থেকে, বলে যে যিনি মদিনা শরীফে বছরের পর বছর হয়েছেন, আর বলেন যে আল্লাহ পাকে ওনারে মদিনায় চিরদিনের জন্য একামা দিয়ে দিচ্ছেন, জান্নাতুল বাকিতেই উনি দফন হয়েছেন। তো বলে যে ভাই দোস্ত, ওনার এক সময় কিছু আরব দেশের ওলামা, কারণ আরবদের ওনার সাথে খুবই সম্পর্ক ছিল, তো ওনারা বললো, একটা প্রশ্ন করলো ওনাকে যে আপনারা যে বয়ান করেন, আপনারাও বয়ান করেন, ওলামায়ে কেরামও বয়ান করে, আমরাও বয়ান করি, কথাবার্তা আমরাও বলি, আপনারাও বলেন, একই কথা, কোরআন হাদিস তো এটাই। বলকে আমরা যে আমাদের উলামায়ে কেরাম যে বয়ান করেন কোরআন হাদিস দিয়া, বলেন যে এই পরিমাণে আমাদের বয়ান করনেওয়ালা হয় না, বলেন যে আপনাদের বয়ান করনেওয়ালার চেয়ে তো ওরা শক্ত, এবং ওনাদের বয়ানের দ্বারা মানুষের কান্দে চোখ দিয়ে পানিও বাইরে হয়। কিন্তু দেখি আমরা যখন এখান থেকে চলে গেল, তো যেই রকম ছিল যাইয়া তার ঘরে পানি ফিরিয়ে আসে ওই রকমই হয়ে যায়। কিন্তু আপনাদের সাথে যখন চলে 3 দিনের জন্য বাইরে হয়, তো তার জিন্দিগির মধ্যে পরিবর্তন আসিয়া যায়। অথবা এত কোনো বয়ান করনেওয়ালা নাই, এত মজবুত না, কারণ বলে যে প্রত্যেক জমাতে তো এরকম আলিম কোথায় পাওয়া যাবে, আম মানুষ যায়, সাধারণ মানুষ যায়, কথাবার্তা ওনাগুলো আমাদের মতো বলতেও পারে না, কিন্তু বলে যে 3 দিনে পরিবর্তন, বলে আগে নামাজ পড়তো না, এখন নামাজ পড়া শুরু করে দিয়েছে, বলে চিল্লে দিয়েছে, তো বলে টুপি উঠিয়ে গেল, জেবের মধ্যে তসবি আসিয়া গেল, এখন তসবি পড়া শুরু করে দিছে। তো বলে যে এইরকম এত বড় একটা পার্থক্য হয়, অথচ ওনারা আপনাদের দ্বারা বয়ান করে এত বড় মজবুত শক্তি বয়ান করনেওয়ালা হয় না, দুর্বল মানুষ, ওনারা এরকম কথাবার্তা বলে, অথচ ওলামায়ে কেরাম এত মজবুত বয়ান করেন, কিন্তু ওনাদের কোনো পরিবর্তন নাই ফিরে যাওয়ার পরে। আর এখানে আসার ওই আপনাদের যারা চিল্লাতে 3 দিনে যায়, এদের মধ্যে বিশাল একটা পরিবর্তনটা আসে, কারণটা কি? तो मौलाना ने उनकी मुरावत में कहा कि नहीं वहां भी होता है, वहां भी तब्दीली आती है। तो कहने लगे नहीं है, हम एक बात समझना चाहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एतराज का जवाब नहीं है, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो समझने की कोशिश करते हैं। তো বলে যে হযরত মাওলানা আমাদের কেমন বলে যে না না আপনাদের বয়ানের দ্বারাও মানুষের পরিবর্তন হয়। তো বলে যে এরকম না যে খালি আমরা আমাদের বয়ানের দ্বারা হয়, বলেন না আমরা আপনার উপরে এশকাল করতেছি না, এতরাজ করতেছি না, বলকে আমরা তো আপনারে সওয়াল করছি বুঝার জন্য। তো বলেন আমাদের তবলিগের মধ্যে এতরাজের কোনো জবাব নেই, বলকে বলে যে যদি কেউ বুঝতে চায় তাহলে তারা বুঝাই দেওয়া যেতে পারে। तो हमारा उसूल है, कोई एतराज करेगा हम जवाब नहीं। তো বলে যে এটা আমাদের উসুল হয়, আমাদের কামের উপরে যদি কেউ এতরাজ করে তো তার এদের কোনো জবাব আমাদের কাছে নাই। हम कहेंगे भाई आप खुद ही निकल के देख लो 3 दिन। বলে আমরা কি বলবো, বলে ভাই আমি 3 দিনের জন্য বাহির হওয়ার, বাহিরে দেখেন এই কামটা কি, मिठा है कि खट्टा है, चक्के देख लो 3 दिन। বলে যে এটা মিঠা না খাট্টা, বলে সেটা আপনি একটু মুখে দিয়ে তো 3 দিন লাগে, কামটা কি দেখেন আপনি। हम लोग वो कहे खट्टा है, हम कहे मिठा है। আর বলে আগে কি বলি হয়ে দেখো খাট্টা, মিঠা, ও বলে খাট্টা তো মিঠা হইল না। 3 दिन में चक्के देख लो। বলে যে 3 দিন লাগে তুমি চাকিয়ে দেখো, মানে একটু লইয়ে দেখো এটা কি নমুনা, फिर खुद ही पता चल जाएगा खट्टा है कि मिठा है। বলে এগুলো আপনি মুখে দিলে তো বুঝতে পারবেন এটা মিষ্টি না এটা খাটা, তো বুঝাইব। तो मौलाना फरमाने लगे कि बात तो वही करते हैं, हमारे पास कौन सी नई बात है, वही कुरान की बात, वही हदीस की बात, वही 1400 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन बात करने के बाद जब देखते हैं कि असर हो गया, फल पक गया, तो उसको दरख्त में नहीं छोड़ते, उसे उतार लेते हैं, चलो चिल्ले, चलो चिल्ला। তো বলে যে ভাই কথা তো ওই একই কথা, কোরআন হাদিস আপনারা বলেন আমরাও বলি, আর ওই 1400 বছর আগের কথাই। কিন্তু আমরা করি কি, যখন কথা বলারটা বলি যদি কি যে আসর হয়ে গেছে, তো আমরা দেখি যে ফল পাকিয়ে গেছে, তো বলে যে আমরা এটা গাছের মধ্যে রাখি না, বলকি ওখান থেকে আলাদা করি, করে বলি যে চলো সাইড পাশে। तो उसका माहौल बदल देते, বলে যে আমরা তার পরিবেশটা মাহौलটা আমরা বদলে দিই, उसे उसके माहौल में वापस नहीं भेजते। বলে আমরা তার পরিবেশের মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার রেখে দিই না, পড়াই না। जब देखते हैं कि फल पक गया है, उसके माहौल में उसे नहीं छोड़ते। বলে যে ভাই যখন দেখি আমরা ফল পাকিয়ে গেছে, তো তাকে তার পরিবেশের মধ্যে রাখি না, उसे उतार के उसका माहौल बदल देते हैं। বলে যে তার গাছ আলাদা করিয়া তার গাছ থেকে আমার পরিবেশ থেকে ভালো মাহौलेর মধ্যে পারে। हमारा काम तो बस इतना ही है বলে যে আমাদের কাম তো এতটুকুই कि उसे जज्बा दिलाकर उसका माहौल बदलना। বলে তারে জজবা পয়দা করিয়া, জজবা বানাইয়া তাকে তার পরিবেশে বদলি করে দেওয়া, মাহौल বদলাম। फिर वो 4 महीने मस्जिद में गुजारता है, फरिश्तों की सोहबत में गुजारता है, 24
घंटे अल्लाह अल्लाह करता है, अपनी गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है, एकदम माहौल बदल जाता है। তবে যে ভাই দোস্ত এরপরে 4 মাস সে মসজিদের পরিবেশে থাকে, ফেরেশতাদের সাথে থাকে, এমনিভাবে আল্লাহ আল্লাহ করে তার গুনার উপরে সে আল্লাহর কাছে কাঁদে মাফি চায়, তো বলে যে একদম তার পরিবর্তন আসে। तो हम तो हमारा काम तो बहुत मुख्तसर है, वो है कि हम माहौल बदलते हैं, फिर माहौल से बदलता है। বলে যে ভাই আমাদের কামটা তো একবারে সংক্ষিপ্ত, শুধু আমরা তার মাহৌল পরিবেশটাই আমরা বদলাই দিই, এরপরে ওই মাহৌলে আর পরিবেশই তারে বদলাই দেয়। जैसे वो रंग की भट्टी जिसमें कपड़ा रंगते हैं ना, आपको इख्तियार है कपड़ा डालो या न डालो, लेकिन कपड़ा डाल देने के बाद उस पर रंग न चढ़े ये आपके बस में नहीं है। তো বলে যে ভাই এইটা দৃষ্টান্তগুলি এরকম, যেমন রঙের বালতি, এদের মধ্যে আপনি কাপড় ঢালতেও পারেন নাও ঢালতে পারেন, কাপড় দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, কিন্তু আপনি রঙের মধ্যে কাপড় ফলাইছেন আর এদের মধ্যে রং লাগবে না, এরকম হইতে পারে কোনোদিন? জরুর লাগবে। भट्टी होती है जिसमें पका के रंग छोड़ाते हैं, বলে যে এরকম হাতি যেটার মধ্যে রং রে এরকম ভাবে কি করে পাকায়, গরম করে, तो जिस कपड़े को उसमें डालोगे उसमें अपने रंग चढ़े। বলে যেই কাপড়ের মধ্যে ফলাইবেন ওই রং তার মধ্যে লেগে যাবে। कीमती कपड़ा, सस्ता कपड़ा, पुराना नया, सबसे रंग चढ़ा देगी। বলে যে ভাই দামি কাপড় হোক, সস্তা কাপড় হোক, নতুন হোক, পুরান হোক, যে কোনো কাপড়ই রঙের মধ্যে রঙের হাতিতে ছড়াইবেন, বাস রং লাগিয়েই যাবে। तो हम तो माहौल बदलते हैं, फिर माहौल उसका रंग बदलता है। বলে যে আমরা তো তার মাহौल পরিবেশ বদলায়, আর ওই মাহौल তিনি পরিবেশে তারে বদলাই দেয়। अब जब वो 4 महीने लगा के वापस आता है तो फिर हम उसे उसके माहौल में जाने नहीं देते, बड़े के वक्त को घेरते हैं। বলে যে এরপরে যখন সে 4 মাস লাগাই আসলো, তো আসার পরে আমরা আবার তারে ওই তার পরিবেশের মধ্যে ফিরত যাইতে দেই না, বলকি ওইটার থেকে আমরা বিরত ফিরে রাখতে চাই। उसके औकात को घेरते हैं। আর বলে যে তার সময় বলে আমরা একটা তথ্যি নিয়ে আসি, आज पहला गश्त है, বলে আজকে প্রথম গাছত, आज दूसरा गश्त है, এরপরে আজকে দ্বিতীয় গাছত, आज शबगुजारी है, বলে আজকে তো সব গুজারি, आज हल्के का मशवरा है, বলে যে আজকে তো হালকার মশওয়ারা, आज एक जमात आई है বলে আজকে একটা জমাত আসছে, और आज एक जमात जा रही है, বলে আজকে তো জমা দেখতে যাইতেছে, उसे दुआ करके रवाना कर रहे हैं। বলে এদের দোয়া করে এদের পাঠাইতে হবে। तो रोजाना कुछ न कुछ है, বলে রোজারে কিছু না কিছু আসেই আছে, रोजाना कुछ न कुछ है किस्सा। মানে কোনো না কোনো কাজ তো প্রত্যেক দিনই আছে। अब उसके अंदर 2 बातें पैदा होती हैं, বলে যে তারা ওই ব্যক্তির মধ্যে 2টা জিনিস পয়দা হয়, क्योंकि हर आदमी एक अंदाज का नहीं होता। কারণ প্রত্যেক মানুষ এক সমান হয় না। बात वो होते हैं कि अल्लाह उनमें वो जुर्रत देता है कि वो पिछले माहौल में जाकर पिछले माहौल के लोगों को पकड़ पकड़ कर इस माहौल में लाते हैं। বলে কিছু মানুষ তো এরকম হয়, তার মধ্যে এরকম যোগ্যতার বাহাদুর, যারা তাদের ওই পিছনের যে পরিবেশ ছিল খারাপ, ওইটার থেকে যাইয়া যাইয়া মানুষকে ধরে ধরে বাইর করে তার পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসে, वहां गश्ते कर करके उनको लाते हैं। বলে এখানে যাইয়া যাইয়া গাছ করে করে লোকদেরকে তার এই পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসে। और बात लोग कमजोर होते हैं तो उनसे कट जाते हैं, इधर के हो जाते हैं। আর বলে আর কিছু মহিলা যারা দুর্বল, ওদের মতো বাহাদুর না, তো বলে যে ওনারা করে কি, ওনারা আমাদের ওই পুরানো খারাপ পরিবেশ থেকে বিলকুল কাটিয়ে যায়, আলাদা হয়, আর সে তার এই ভালো পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। तो बाहर निकल के भी माहौल बदला, मुकाम पर आके भी उनका माहौल वही रहा, उनको पिछले माहौल में जाने नहीं दिया उसने। বলে যে একটু যখন আল্লাহ রাস্তায় সে বাইরিল, তো সে তার সেই মাহৌলের মধ্যে ভালো মাহৌলের মধ্যে ছিল, ফিরে আসার পরেও আমরা তাকে ওই মাহৌলের মধ্যে ভালো পরিবেশের মধ্যে রাখছি, তার পুরানো পরিবেশের মধ্যে আমরা যাইতে দিই না, সেটার থেকে তারা বিরত রাখি। तो वो है मकाम का काम और वो है अपनी मस्जिद की जमात, ये है हमारा मकाम का माहौल। বলে যে এই হলো তার মসজিদের জমাত, বলে এটাই হলো মোকামি কাজ, আর বলে যে ভাই দোস্ত এটাই হইল তার মসজিদের মাহौल আর পরিবেশ। इसी को हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते की निकलकर जो माया पैदा होती है उसकी हिफाजत भी होती है, तरक्की भी होती है, अगर आदमी अपने मकाम पर इस माहौल से जुड़े। और मकाम का माहौल क्या है? मस्जिद की जमात, और मस्जिद की जमात से जुड़ते हुए 5 काम करें। তো এই কথাই হযরত জি রহমাতুল্লাহ বলতেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যে মায়া অর্থাৎ ঈমানের সম্পদ
পয়দা হবে, বনবে, বলে যে এটার হেফাজত আর উন্নতি, বলে যে তার সেই মসজিদের জমাত, অর্থাৎ মসজিদের জমাতের বন্দী হইয়া, মানে মসজিদের জমাতের হইয়া সে 5 কাম করে। মসজিদ की जमात में जुड़े हुए हैं तो फल जो है वो दरख्त से लगा हुआ है। বলে যে যদি মসজিদের জমাতের সাথে সে জুড়া থাকে তাহলে ফল সে তার গাছের সাথে জুড়ে আছে। जैसे आज मौलाना कह रहे थे ना कि आम का फल जब आम के दरख्त में लगा रहता है तो बड़ा भी होता है, उसका रंग भी बदलता है, उसमें खुशबू भी आती है और अल्लाह उसमें इखलास का रस भी भरता है। तो बोले जी भाई बुजुर्ग दोस्तों, এই যে রাত্রে হযরত মাওলানা বলছেন না যে বলে যে যত সময় পর্যন্ত আম তার গাছের সাথে লটকানো থাকে, তো বলে যে এটা বড় হয়, এরপরে এটার রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়, এর মধ্যে এটার মজারও পরিবর্তন আসে, আর বলে আল্লাহ এটার রস দিয়ে ভরিয়ে দেয়, इखलास का रस भरता है। बोले जो अल्लाह इखलास रस दिया भरे वो हर काम करने वाले को अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर ये 5 काम करना। बोले এই জন্য প্রত্যেক কাম করনেওয়ালা প্রত্যেক সাথী তার মসজিদের জামাতের সাথে জুড়িয়া এই 5 কাম করে। ये दरख्त से फल लगा हुआ है। बोले এই জন্য কি হবে? बोले যে ফলটা তার গাছের সাথে জুড়ে আছে, इसका रंग अल्लाह बदलेगा। बोले যে আল্লাহ পাকে তার রং বদলে দিবে, इसमें अल्लाह खुशबू पैदा करेगा। बोले যে আল্লাহ তার মধ্যে খুশবু पैदा করবেন और इसमें अल्लाह इखलास का रस भरेगा। और बोले যে তার মধ্যে আল্লাহ इखलासेर रस দিয়ে ভরে দেবে। और अगर वो टूट गया तो और उधर बोले যে আলাদা হয়ে যায়। अगर दरख्त से फल टूट गया, गिर गया, बोले যে फलটা गाछ থেকে পৃথক হয়ে গেল, আলাদা হয়ে গেল, জমিনে পড়ে গেল, तब क्या होगा? बोले এখন কি হবে ভাই? जो आना चाहिए वो तो आएगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। बोले যা আসার ছিল আলাদা হওয়ার কারণে তা তো আসবেই না, বলকে যা ছিল সেটাও শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস। इसलिए भाई अपनी मस्जिदों से जुड़ो। बोले যে ভাই এটা প্রত্যেক আপনার মসজিদের সাথে যুক্ত হন और अपनी मस्जिद की जमात से जुड़ो। আর বলে যে আমাদের মসজিদ আর জামাতের সাথে আমাদের যুক্ত হন और जुड़ते हुए ये 5 काम करो। और बोले যে मस्जिद और जमात से जुड़िए আমাদের काम करते हैं। मैं चंद वाज का मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, कोई मैं तफसीली तरीके कार में नहीं जाता। बोले যে मैं तो मोटा मोटा কথা বলতেছি, इधर विस्तारित व्याख्या দিতে যাচ্ছে না। माशाअल्लाह आप लोग तो सब करते हैं। बोले যে माशाअल्लाह আপনারা তো সবই 5 কাম করেন। रोज जो वजू करेगा 5 मरतबा, उसे वजू सुखाने की क्या जरूरत पड़ती? बोले যে যে ব্যক্তি রোজানা 5 বার वजू करे तो बोले যে এর वजू শিখাইবার কি দরকার? उसे जरा याद दिलाना पड़ेगा कि भाई जरा एहतिमाम करो, देखो कोई नहीं सूखी तो नहीं है। बोले যে শুধু ওনার একটু কথা স্মরণ করে দিতে হবে, ভাই वजू তো আপনি 5 বার করেন, একটু গুরুত্ব দিয়ে করেন, দেখেন এদিকে হাত তো কোথাও না রয়েছে না, এই এতটুকু শুধু याद देते हैं। तो एक बड़ा जो खतरा है वो ये है कि काम करने वालों को शैतान सबसे पहले माहौल से ही काटता है। बोले যে ভাই একটা ভয় আর খতরা এটাই যে শয়তান কাম করনেওয়ালাকে সবচেয়ে প্রথম তাকে এই ভালো পরিবেশ থেকে আলাদা করে, सबसे पहले उसे उसकी मस्जिद की जमात से काटेगा। बोले যে সবচেয়ে প্রথম কাজ যেটা করবে তার মসজিদের জমাত থেকে তার আলাদা পৃথক করে দেবে। वो कभी नहीं कहेगा तबलीग मत करो, गश्त में मत जाओ, तालीम मत करो, कुछ कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा कि ये तो सब करने का काम है, देखो ये जमात कैसी है, इनके साथ मैं नहीं करूंगा। बोले সে প্রথমে বলবে না যে তবলীগ করিও না, গাস্ত করো না, তালিম করিও না, বলকে সে কি বলবে? বলে এগুলো তো সব তো করাই, কিন্তু দেখো ওই এদের সাথে মিললে এই লোকগুলোর সাথে। तो शैतान अपने साथियों की कमजोरियां और खामियां दिखाएगा। बोले যে শয়তানে তার সাথীদের দুর্বলতা এবং কমজোরি যেগুলো আছে এইগুলো দেখায় और उनकी खूबियों में पर्दा डाल देगा। আর এদের যে সৌন্দর্য আর ভালাই খুবি আছে বলে নিজের উপরে पर्दा लगे रखते। वो एक लेंस होती है ना, यूं देखो तो छोटा बड़ा दिखता है, यूं देखो तो बड़ा छोटा दिखता है। बोले যে দেখছেন আছে গ্লাস, এদিকে দেখলে বিশাল বড় দেখা যায়, আর ওই দিকে দেখলে ছোট দেখায়। तो शैतान खूबियों को तो यूं दिखाएगा छोटी, और बुराइयों को छोटी कोई कमजोरी है वो तो इतनी बड़ी करके दिखाएगा। बोले যে ভাই দোস্ত শয়তানের কাম হইল যত বালাই আছে সাথীদের মধ্যে এর উপরে ছোট হতে ও সাধারণ, কিন্তু বুরাই ধরে বিশাল বড় করে দেখে। उसे काटेगा मस्जिद की जमात से। प्रथम काम হইলে তার মসজিদের জামাত থেকে তাকে কাটিয়ে দেবে। वो कटा तो गया, दरख्त से कट गया। बोले যে যদি সে তার মসজিদের জামাত থেকে আলাদা হয়ে গেল তো বলে যে গেল কিরকম এরকম ফল গাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল।
काम सबको जोड़ना है। তো বলে যে ভাই শুধু জোড়া না, বলকে আপনাদের কাম হইলে সবকে জোড়াইতে হবে। ये तो जिम्मेदारों का मजमा है। বলে যে ভাই এটা তো জিম্মাদারদের মজমা है, ये आम मजमा नहीं है। বলে যে সাধারণ মজমা না, और ये बयान सुनने के लिए आया हुआ मजमा नहीं है। আর বলে যে ভাই দোস্ত এই যে আমাদের এই জোরের মধ্যে যারা আসছে, বলে যে আমরা বয়ান শুনতে আসি না, ये अपने इलाकों के, अपने हलकों के, अपने जिलों के जिम्मेदार हैं। বলে যে এনারা তো আপনার তো এরকম লোক যিনারা আপনার এলাকার, হালকার, জেলার জিম্মাদার। तो इनका काम जुड़ना भी है, इनका काम सबको जोड़ना भी है। বলে যে আর আপনাদের কাম হইল একটা নিজে জোড়া, আর একটা হইল সবরে জোড়ানো। कहीं का गुस्सा शैतान लाके तबलीग पे निकालेगा। বলে যে কোথাও গুসা উঠছে, কিন্তু বলে যে গুসাটা শয়তান এনে তবলিগের মধ্যে জাহির করবে। गुस्सा कहीं किसी काम से हुआ, लेकिन अब वो उतारना काम मस्जिद की जमात पे। বলে যে ভাই দোস্ত কোথাও কোনো কারণে তার গুসা উঠছে, কিন্তু এই গুসাটা এনে প্রকাশ করবো আর ঝাড়বো কোথায়, তবলিগের কামের উপরে শয়তান। मिसाल, তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। ये कोई वाकया नहीं है, हकीकी वाकया नहीं है, मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए। বলে যে হাকিগতের করে একটা ঘটনা না, কিন্তু বুঝাইবার জন্য উনি বলতেছে, समझने के लिए मिसाल। বুঝবার জন্য মিসাল দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। रात को बीवी से अनबन हो गई। বলে যে রাত্রে বিবির সাথে একটু গড়মিল হয়ে গেছে। वो तो होता रहता है। বলে যে এটা তো হয়ই বিবির সাথে। सुबह को बीवी ने स्ट्राइक कर दी। বলে যে সকালে বেগম সাহেব এখন স্ট্রাইক করছে। आपका तो स्ट्राइक बहुत होती है ना। বলে যে আপনাদের দেশে স্ট্রাইক তো বহুত হয়। तो बीवी ने स्ट्राइक कर दी। और বিবি এখন করছে কি স্ট্রাইক করছে। चाय नहीं, नाश्ता नहीं। বলে চাও নাই, নাস্তাও নাই, সবাই उठती नहीं है। বলে ঘুম থেকে উঠেই যাবে স্যার। अरे जाना है मशवरे में, हल्के का मशवरा है आज, यूनियन का मशवरा है। वो বলে আরে আজকে তো আমার হালকার মশারা, ইউনিয়নের মশারা দেখতে হবে। বলে যে উঠেই না। अब देर हो गई, मशवरे का वक्त हो गया। বলে যে এখন এদিক দিয়ে দেরি হয়ে গেছে, লেট হয়ে গেল, মশারার টাইম হয়ে গেছে। अब ऐसे ही चले गए बगैर चाय नाश्ते के। বলে যে এখন তো किसी का भी बेचारा चाओ ना, नाश्ताও नहीं। होटल में भी नहीं खा सकते। लोग कहेंगे क्या बात है भैया, होटल में क्यों खा रहे हैं? বলে হোটেলে খাইতে পারে না, খাইতে মাঝে মাঝে আরে কি হলো আপনার হোটেলে নাস্তা কেন? पता चलेगा घर में कुछ गड़बड़ हो गई। বলে যে তারা মানুষ বুঝে হয় যে ঘরের মধ্যে কোনো গন্ডগোল হয়েছে। इसलिए ऐसे ही सूखे मुंह आ गए मशवरे में। বলে যে এই জন্য টাকা মুখে শুকনা মুখে এই মশারাই হাজির হয়েছে। और वो रात से गैस चढ़ा हुआ है। কিন্তু বলে যে দেখ তো রাত্রের থেকে ওনার গ্যাস চলছে, दिमाग में गैस भरा हुआ है। বলে যে দিমাগের মধ্যে গুসা ভারী গ্যাস ভরে আছে। उस हाल में मशवरे में आके बैठे। বলে যে ওই অবস্থায় যে এসে মশারার মধ্যে বইছে। और जब मशवरे में बात चली तो इन्होंने एक राय दी। বলে যে যখন মশারার মধ্যে কথা চলছে তো উনি একটা রায় দিচ্ছে। जो सामने एक साथी बैठा हुआ था उसके खिलाफ राय दी उसने। বলে যে ওনার সামনে যে আছে উনি ওনার উল্টা আরেকটা রায় দিচ্ছে। अब वो गैस पहले से है। বলে ওনার তো দিমাগের মধ্যে আগে থেকে গ্যাস আছে। अब वो स्पार्क लगा, स्पार्क। বলে যে এখানের মধ্যে একটু আগুন লাগাই দিল। अमीर साहब देखो मैं जब राय देता हूँ ना, ये मेरे खिलाफ राय देता है। বলে যে আমির সাহেব আমি যখনই রায় দেয় উনি আমার উল্টা আরেকটা রায় দেয়। हमेशा अल्लाह की कसम ऐसे करता ही है। বলে আল্লাহর কসম সর্বদাই সে এরকমই করে। आज के बाद ये बैठेगा तो वही नहीं बैठूंगा। বলে আজকের পরে যদি উনি মশায় বসে তো আমি আর বসবো না। या ये बैठेगा या मैं बैठूंगा। এরকম হইতে হলে হয়তো উনি বসবে তাই আমি বসবো। हम दोनों नहीं बैठ सकते एक जगह। আমার তো এই মশায় বসতে পারবো না। अच्छा अगर वो भी उसी हाल में आया हो तो? বলে যে এখন যদি উনি ওই অবস্থায় আইসে মশার মধ্যে তো এখন কি হবে? दो सिलेंडर टकरा गए। বলে এখন দুটো সিলিন্ডার লাগছে টক্কর। और मस्जिद की जमात खत्म। বলে যে এখানে মসজিদ আর জামাত শেষ। तो शैतान जो है यूं तरकीबें करता है। বলে যে ভাই দোস্ত শয়তানে এইরকম তরতিব করে। अब काम करने वाले की जिम्मेदारी जुड़ना जोड़ना। বলে যে ভাই এই জন্য কাম করা জিম্মাদার হলেও নিজেও জুড়বে অন্যদের জুড়াইবে। काटना नहीं, काटना नहीं। বলে নিজেও কাটবে না অন্যরও কাটবে না। मौलवी साहब गुस्से में आ जाएंगे, वरना मैं मिसाल देता कि उस्ताद निकालता है शागिर्द। বলে যে ভাই দোস্ত বলে যে মৌলভী সাহেব গুসা হয়ে গেলেন, বলে যে উস্তাদের গুসা তার শাগিরদের উপরে প্রকাশ পায়। और तबलीग वाला गुस्सा निकालता है मस्जिद
তফসিলের জমাতের উপরে। तो भाइयों जुड़ना ना जोड़, বলে যে আমরা নিজে জুড়বো, জুড়াইতে হবে। उसके लिए 3 चीजें हैं। বলে যে ভাই এটার জন্য আমাদের 3টা কাম করতে হবে, 3 জিনিস দরকার। एक, जबान मीठी। বলে 1 নম্বর হলো জবানটা আমাদের খুব মিঠা রাখতে হবে, गन्ना की तरह। বলে যে আখের মতো। गन्ना किधर से भी खाओ मीठा है, বলে যে আখ যেদিকেই খাবে রাতে এটা মিঠাই মিঠা, মিষ্টি। नीचे बीच में ऊपर सब जगह मीठा है। বলে যে হাত তো এরকম, নিচেও মধ্যখানে উপরে সব দিক দিয়ে মিঠা। तो जबान मीठी, বলে যে জবানটা মিষ্টি হবে, जोड़ने वाली है, বলে যে জুড়নেওয়ালা হবে জবান, तोड़ने वाली नहीं। বলে যে আমাদের জবান জুড়নেওয়ালা হবে না। करेला नहीं, करेला करेला করলা হবে না, বুঝছেন না? वो कहां से मीठा है? বলে এটা কোন দিক দিয়ে মিষ্টি, মিষ্টি আছে নাকি এটাতে? तो काम करने वाला उसकी मीठी जबान। বলে যে কাম করতে পারে কত মিষ্টি জবান হবে। ऐसा नहीं कि बात कर रहा है तो ऐसा लग रहा है लड़ रहा है। বলে এরকম হবে না যে কথা বলতেছে বোঝা যায় যে সে লড়াই করতেছে, যুদ্ধ করতেছে। तो जबान मीठी বলেন তাই এই জন্য জবানটা মিষ্টি হবে। और दिमाग ठंडा। আর এক জিনিস হইল, বলে যে ভাই দিমাগটা ঠান্ডা হইতে হবে। ये ठंडा गर्म नहीं होना। বলে যে গরম হবে না, ঠান্ডা হবে। हॉट प्लेट, हॉट प्लेट, হাত প্লেট বুঝেন, हॉट गरम है ना, हॉट प्लेट, तवा तवा তাও আমাদের মধ্যে রুটি বানায় খাওয়া, हमेशा गर्म। এটা তো সবসময় গরম থাকে, খাওয়াটা সবসময় গরম। तेल की कढ़ाई, তেলের কড়াই হয় না, এটা और वो बनाते हैं ना क्या उसको, बची बची বাড়ি বানায় যে তেল দিয়া, तेल की कढ़ाई জি, हमेशा पक्का रहता है। বলে এটা সবসময় গরমই থাকে। थोड़ा उस पर पानी डालो क्या होता है, বলে আমাকে পানি ডাললে কি হবে? वो ऊपर आता है। বলে যে ফিরে মুখের মধ্যে মানে বিশাল গ্যাস হয়ে মুখের মধ্যে ফিরে আসে। तो दिमाग जो है तेल की कढ़ाई नहीं रहना, বলে যে এই জন্য দিমাগ তেলের কড়াই হবে না, वो बर्फ की सिल आइस। বলে যে ভাই বরফের চাক্কা হবে। किसी की चिंगारी भी पड़े तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो बढ़ के बुझ जाती है। বলে যে যদি এইটা এরকম হবে, কোন আগুনের টুকরাও যদি পড়ে সেই বরফের মধ্যে কি হয়? বলে এটা ঠান্ডা হয়ে যায়, এটা নিভিয়া যায়। वेल्डिंग की चिंगारी भी पड़ेगी बर्फ आइस के क्यूब पे, क्या होता है, बुझ जाती है। তো বলে যে ভাই ওয়েল্ডিং এর দেখছেন না আগুন ছিটকায়, বলে ওটা যদি বরফের চাক্কায় পড়ে তো কি হয়? সেটা সে নিভিয়ে দেয়। और ये तेल की कढ़ाई में पानी भी पड़ता है तो मुंह खराब हो जाता है। আর এদিকে তেলের কড়াইয়ের মধ্যে যদি ভারী পড়ে এটা মুখে খারাপ করে দেয়। तो दिमाग ठंडा होना चाहिए। ভাই এই জন্য দিমাগটারে ঠান্ডা রাখতে হবে, जबान मीठी, জবানটারে মিষ্টি রাখতে হবে, दिमाग ठंडा দিমাগ ঠান্ডা থাকবে। और दिल बड़ा, আর বলে দিলটা খুব প্রশস্ত থাকতে হবে। सबके लिए भी जगह है। বলে যে সবের জন্য এখানে জায়গা আছে। अरे हुजूर ने तो मुनाफिकीन तक को निभाया। বলে যে রসুলের পাশে জন্য মুনাফিকদেরকে নিভাইছেন। मालूम था, अल्लाह ने बता दिया था कि तुम्हारी मजलिस में ये मुनाफिक है, लेकिन हुजूर ने ये जाहिर होने नहीं दिया कि ये मुनाफिक है। বলে যে ভাই ये जाहिर नहीं होने दिया, किसी अपने बर्ताव से जाहिर नहीं होने दिया। তো বলে যে আল্লাহ তো রাখি দিয়েছেন ইনি আপনার মসজিদের মধ্যে মুনাফিক, কিন্তু রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করছেন? বলে যে ওনাদেরকে প্রকাশ করেন নাই বা এরকম কোনো কাম করেন নাই যার দ্বারা এটা প্রকাশ পায় যে এরা মুনাফিক। अपने बर्ताव से जाहिर नहीं होने दिया कि हुजूर जानते हैं कि ये मुनाफिक है। বলে আল্লাহ आगे जानते थे। বলে যে আল্লাহ রসুল এরকম কোনো বর্তাও এদের সাথে করেন নাই ব্যবহার যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে এরা মুনাফিক, অথচ আল্লাহ রসুল জানতেন যে এরা মুনাফিক। तो जब हम कहते हैं कि ये नबियों का काम है तो उन्हीं के रास्ते से चलेगा, उन्हीं के तरीके से चलेगा। जब उन्होंने मुनाफिकीन तक को निभाया तो हम अपने साथियों को नहीं निभा सकते। তো বলে যে ভাই যেহেতু এটা নবীওয়ালার কাম আমরা বলি, তাহলে নবীদের তরিকাই আমাদের এই কামকে করতে হবে। রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুনাফিকদেরকে নিভাইছেন নিয়ে চলছে, তা আমরা কি আমাদের সাথীদেরকে নিভাইতে পারি না? अपने साथियों को निभाना, তো এই জন্য বলেন যে আমাদের সাথীদেরকে আমাদের নিভাইতে হবে, उन्हें संभालना, ওনাদেরকে সম্পর্ক হবে, আমাদের সামলাইতে হবে। नबी उम्मत के जोड़ का जरिया होते हैं। বলেন যে নবী তো উম্মতের জুড়ের মাধ্যম, माँ घर के जोड़ का जरिया है। বলেন যে মা হইল ঘরের সবচেয়ে জোড়ার মাধ্যম, घर के जोड़ का जरिया माँ है। বলেন যে ঘরের জোড়ার সবচেয়ে জোড়ার মাধ্যম হইল মা।
वाला बोले जे साथीদের के जुड़े ने उसकी सबसे बड़ी खूबी जो वो काम करने वालों को जोड़ दे। बोले जे तार सबसे बड़ा खूबी হলো সে কাম करने वाला के जुड़िया ने न खुद कटे न किसी को कटने दे। बोले से नीचे काटे ना कावड़े काटते दे ना जैसे माँ अपने बच्चों को जोड़ लेती যেরকম মা তার বাচ্চাদেরকে জুড়িয়া सब उसके बच्चे हैं কারণ সব তার বাচ্চা সন্তান। अच्छा हर एक अलग अलग है बच्चों में हर एक अलग अलग है। बोले बच्चा जरा হয় वो प्रत्येকের तरतीब आलादा। एक डॉक्टर साहब माँ के 4 बेटे, एक डॉक्टर साहब, एक इंजीनियर साहब, एक हाफिज साहब मौलाना साहब, एक बेकार साहब। तो बोले एक माँ 4 बच्चा बोले একজন তো ডাক্তার সাহেব, একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আর একজন হাফিজ সাহেব মৌলানা সাহেব, আর একজন বেকার সাহেব, কোনো কামের না, किसी काम का नहीं। बोले যে কোনো কামেরই না। अब ये बताओ माँ की शफकत किसके साथ ज्यादा है? बोले এখন বলে মার সভ্যতা আর মহব্বতটা কার সাথে বেশি হবে? किसके साथ भाई? বেকার সাথে। बेकार साहब के साथ ज्यादा। बोले যে বেকার সাথে হবে তার সাথেই মার মহব্বতটা বেশি হবে। बाप गुस्से में आता है और उसको निकल जा घर से बाहर। बोले যে বাপ গুসাই বলে কি যা করতে বেরিয়ে যাচ্ছে, तू मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है, তুই আমার ঘরে থাকার যোগ্যতাই রাখস না। देखता नहीं दूसरे भाइयों को, তুই যে হত্যা তোর অন্যান্য ভাইদেরকে, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो मौलाना साहब बन गया, तू क्या बना? বলে একজন ডাক্তার হয়ে গেল, হয়তো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল, মৌলানা সাহেব, তুই কি হয়েছ? जा बाहर भेजे। মা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। तो माँ उसे पीछे के दरवाजे से बुला लेती है। কিন্তু বলে যে মা কি করে পিছনের দরজা দিয়া তারে গেট দিয়ে ডেকে নিয়ে আসে। उसे समझाती है कि देख तेरा बाप तेरे जन्नत का दरवाजा है, तू उसे नाराज मत कर। মা বুঝায় যে তোর বাপ তোর বেহেশতের দরজা, সুতরাং বাপ থেকে বাপের উপরে গুসা হওয়ানা চাই। माफी मांग ले, या माफ चाह, मैं आइंदा नहीं करूंगा कह दे। যে বলো আমি আগামীতে এরকম করবো না। उसकी रजा में अल्लाह की रजा है। কারণ তোমার বাপের সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি। और फिर शौहर को भी समझाती है कि इसे बाहर मत भेजो, बाहर जाएगा तो और बिगड़ जाएगा, फिर सारी दुनिया यही कहेगी कि तुम्हारा बेटा ऐसा है। বলে দেখো যাইয়া বাপরে বুঝায়, বলে দেখো এর বাইর করে না ঘর থেকে, বাইর করলে যতটুকু খারাপ হবে বেশি হয়ে যাবো। আর সব বাইরে বললে দেখো মুখের বেটা এরকম খারাপ হয়েছে, वो तो बाहर निकालेगा तो और बिगड़ेगा। বলেন ঘর থেকে বাইর করলে এটা আরো বেশি খারাপ হবে। फिर लोग तुम्हें कहेंगे, तुम्हारे नाम लेंगे कि इसका बेटा ऐसा है। বলে যে মানুষ তোমাকেই বলবে আর বলে যে দেখো মুখের বেটা কিরকম খারাপ হয়েছে। तो वो जोड़ का जरिया बनती है। তো বলে যে মা ঘরের সবরে জোড়ার মাধ্যম বলে हमारे काम करने वालों को साथियों के जोड़ का जरिया बनना चाहिए। বলে যে এই জন্য আমাদের কাম করने वाला আমাদের সাথীদেরকে জোরের মাধ্যম হওয়া চাই, জোরে वाला হওয়া চাই। हदीस शरीफ में आता है कि आदमी एक ऐसा जुमला बोलता है कि उसको खुद अंदाजा नहीं होता कि वो जुमला कितना बड़ा है। उससे 2 आदमी जुड़ जाते हैं, कटे हुए जुड़ जाते हैं, वो जुमला उसे जन्नत के आला दर्जों में पहुंचा देता है, उसे खुद अंदाजा नहीं होता। वो कहता है कि ये दर्जे कैसे मिल गए, तो उसे बताया जाता है कि तूने एक जुमला कहा था जिससे टूटे हुए जुड़ गए थे, लड़ने वाले वो आपस में जुड़ गए थे, उसका बदला है ये जन्नत का ये आलम। তো বলে যে মানুষ অনেক সময় এমন কথা তার মুখ দিয়ে বাইরে হয়, এটা এত বড় সে জানে না। বলে যে তার কথার কারণে 2 ব্যক্তির আপসের মধ্যে জোর পয়দা হয়ে গেল, আর এটার কারণে আল্লাহ পাকে তার এই জান্নাতের উচ্চা মুকাম তাকে দান করে দেন। তো এই যে সে আশ্চর্য হয় যে আমি এই এত বড় দরজা পাওয়ার তো উপযুক্ত ছিলাম না, কেমনে পাইলাম? ওই যে তুমি এক কথা বলছিলে যার কারণে 2 জনের আপসের মধ্যে জোর হয়ে গেল, 2 জন আপসে কাটিয়ে গেছিল, জোর হইল, এটার কথা তোমাকে বেহেশতের উঁচা জায়গার দরজা দেওয়া হইল। और हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी तोड़ का जुमला बोलता है जिससे दिल टूट जाते हैं, लोगों में दरार पैदा हो जाती है। तो हदीस में आता है कि वो जुमला उसे जहन्नम के घरों में गिरा देता है। তো বলে যে ভাই দোস্ত, এই জন্য অনেক সময় হাদিসের মধ্যে আসে মানুষের তুরের কথা বলে, বলে যে এর কারণে মানুষের আপসের মধ্যে তুর হয়ে যায়, খতম হয়ে যায়। বলে যে যার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কথার কারণে তার জাহান্নামের গাড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये सारी चीजें काम करने वालों को पेश आती है, रोजाना पेश आती है। বলে যে এই জন্যই বললাম, বলে যে ভাই দোস্ত যারা কাম করে ওদের রোজানাই এরকম
সমস্যা সামনে আসতে থাকে। तबलीग वालों में अगर कहीं इख्तिलाफ होगा तो वो मशवरे में ही होगा। তো বলে যে ভাই দোস্ত, তবলিগ ওয়ালা যদি কোথাও আপোষের মধ্যে ইখতিলাফ হয়, মতানৈক্য হয়, তো বলে ওইটা মশওয়ারার মধ্যেই হয়। गश्त में कोई इख्तिलाफ, বলে যে গাছটার মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। तालीम में कोई इख्तिलाफ, বলে যে তালিমের মধ্যে ইখতিলাফ হয়। जमात में निकलने में कोई इख्तिलाफ, বলে যে জমাতে বাইরে হওয়ার মধ্যে কোনো মতানৈক্য হয় না। जहाँ इख्तिलाफ होगा तो मशवरे में होगा। বলে যে গায়ে ইখতিলাফ হবে, মতানৈক্য হবে, বলে যে সেটা মশওয়ারার মধ্যেই হবে। क्यों? ये राय मुख्तलिफ होगी। কারণটা কি? বলেন যে মশওয়ারার মধ্যে রায় তো ভিন্ন হবে। अल्लाह ने हमारी सूरतें अलग बनाई है, हमारी आवाज अलग बनाई है, तो हमारी समझ भी अलग अलग है। বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য আল্লাহ তো আমার সুরত আলাদা বানাইছেন, আওয়াজ আলাদা বানাইছেন, ফিকির আলাদা, এই জন্য রায় ভিন্ন হবে। अब मशवरे में कोई बात तुम्हारी समझ में आए तो राय दो। বলেন যে মশওয়ারার মধ্যে যদি কোনো কথা বুঝে আসে, समझ ফিকিরে আসে, তো বলে যে রায় দেন। अगर तुम्हारे साथियों के भी दिल में तुम्हारी बात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। বলে যে আপনি রায় দিচ্ছে, এটা যদি সাথীদের দিলের মধ্যে আসে যায়, তো বলে আলহামদুলিল্লাহ। तुम्हारी बात तुम्हारे साथियों के दिल में नहीं आई, आपने एक राय दी, तुम्हारे साथियों के दिल में नहीं आ रही, तो उनके दिल में कौन नहीं डाल रहा है? তো বলে যে ভাই আপনি এক রায় দিচ্ছেন, কিন্তু আমার সাথীদের বুঝেইটা আসতেছে, ওনাদের দিলে কথাটা আসে না। তো বলে যে ভাই এদের দিলে আসে না, বুঝে আসে না, আসতে দিচ্ছে, সেটা কে দিচ্ছে? तुम्हारे साथियों के दिल में कौन नहीं डाल रहा है? কে দিতে সাথীদের দিলের মধ্যে রায়টা ঢালতেছে না? কে ভাই? दिल तो अल्लाह के हाथ में है। বলে যে দিল তো মানুষের আল্লাহর হাতে। उसका दिल भी बेचारे का उसके हाथ में नहीं है। বলে যে যিনি রায় দিচ্ছেন, বলে হুনার দিল তো ওনার হাতে নেই। वो किसके हाथ में है? কার হাতে? तो कौन नहीं डाल रहा दिल में? তো দিলের মধ্যে যে আসতেছে না, আসতে বাধা দিচ্ছে কে? तो किससे कहना चाहिए? তাহলে কার বলতে হবে? और हम उसे समझाने लगते हैं। বলে যে আল্লাহ না বলি আমরা তাকে বুঝাইতে চাই। वजह इसके कहने के कि अल्लाह से कहें, हम उस आदमी को समझाने लगते हैं, इसमें यह फायदा है, इसमें यह फायदा है, इसमें यह फायदा है। वो कहते हैं मच्छी छोटी तुम बड़ी। তো যে ভাই আমরা করি কি, আল্লাহ না বলি তারে বুঝাইতে চাই, এটার মধ্যে এই ফায়দা, এই ফায়দা, এই ফায়দা। বলেন মাছটা তো ছোট, লেজটা অনেক লম্বা। तो किसको किससे कहना? তাহলে কারে বলতে হবে ভাই? क्या कहना? আল্লাহরে কি বলবো? क्या कहना जरा बोलो। जो मेरे दिल में आया वो उनके दिल में भी डाल दे। বলে এটা তো বলবো নাকি যে আমার দিলে যাই সে ওনাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ এটা দিয়ে দেন? तो आप अल्लाह को सिखा रहे हैं। তো আপনি আল্লাহরে শিখাইতেছেন। अल्लाह से ये कहना कि या अल्लाह, जो बात तू मेरे दिल में आई है, अगर ये बात तुझे पसंद है तो ये मेरे साथियों के दिल में भी डाल दे, और अगर तुझे पसंद नहीं है तो मेरे दिल से भी निकाल दे। বলে যে ভাই এই কথা বলতে যে আয় আল্লাহ, আমার দিলে যে কথা আসছে, যাই কথা তুমি দিচ্ছ, এদের মধ্যে যদি কোনো ভালাই থাকে তাই আমার সাথী ভাই সবের দিলের মধ্যে কথা দেন, আর যদি এদের মধ্যে কোনো ভালাই নাই তো আমার দিল থেকে ফিকিরটারে বাইর করে। तुझे पसंद है तो इनके भी दिल में डाल, और अगर तुझे ये बात पसंद नहीं है तो मेरे दिल से भी निकाल दे। যদি আল্লাহ আপনার পছন্দ হয় এই কথাটা যেটা আমার দিলে আসছে, তো এনাদের দিলের মধ্যে দেন, আর যদি আপনার পছন্দ না হয় আমার দিল থেকেও সেটা বাইর করে দেন। कितना आसान काम है, মানে যে কত সহজ কাম, कितना आसान काम है हमारा, কত সহজ কাম। हमारे हजरत जी फरमाते थे कि काम तो चलता है अल्लाह की मदद से, और रुकावटें आती हैं जब हमारे नफ्स का कचरा आ जाता है। তো বলে যে ভাই দোস্ত, হযরতজি বলতেন, আমাদের হযরতজি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, কাম তো চলে আল্লাহর মদদে, আর কামের মধ্যে ময়লা আসে আমাদের নফসের দ্বারা, নফসের মাধ্যমে। বলেন যে কামের মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয় আমাদের নফসের ময়লার দ্বারা। मोटरसाइकिल सुबह उठे मारते हैं मारते हैं मारते हैं, स्टार्ट नहीं होती है। বলেন যে সকালে উঠছে, এখন মোটর সাইকেলের মধ্যে স্টার্ট করতেছে, হ্যান্ডেল মারতেছে, কিন্তু স্টার্ট হয় না। थक गए, কারণ বলে যে থকিয়ে গেছে। जरा भाई तुम मारो भाई। বলেন যে মারতে মারতে সে থকিয়ে গেল, হ্যান্ডেল তো হয় না, বলে ভাই তুমি মারো। वो भी थक गया है, भाई जरा तुम मारो भाई। বলে যে কালাম তৈল, তুমি আরেকজনে ডাকলো। आखिर में मैकेनिक के पास ले गए। এরপরে কি করে মেকানিকের কাছে নিয়ে যায়। वो कार्बोरेटर खोल के देख के कहते हैं मौलवी साहब कचरा है कचरा। বলে যে ওখানে খুলছে, খুললে দেখে এর মধ্যে ময়লা। বলে বলি সাহেব এর মধ্যে তো ময়লা ঢুকছে। और
से साफ कर देता है, फिर एक किक मारो उसका বলেন যে এরপরে সে ময়লা বাইর করে দেয়, বলেন এরপরে একবার হ্যান্ডেল মারলেই হয়ে গেছে স্টার্ট। तो तबलीग की गाड़ी तो अल्लाह की मदद से चलती है, और हमारा नफ्स का कचरा आ जाता है तो फिर अटक जाती है। তো বলে যে ভাই দোস্ত, তবলিগের কাম তো আল্লাহর মদদে চলে, আর যখন এদের মধ্যে আমাদের নফসের ময়লা এসেও হাজির হয় তো বলেন যে এটা আটকে যায় গাড়ি। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, वो यूं कहते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह जिस तरह काम करना तुझे पसंद है उस तरह हमसे काम ले। বলে যে আমাদের হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলে যে আল্লাহ হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো, উনি বলে যে ভাই এই দোয়া করো যে আয় আল্লাহ যেই রকম কাম করা আপনার পছন্দনীয় ওই রকম কাম আল্লাহ আমাদের দ্বারা করাইয়া দেন, আমার থেকে এই কার রকম কাম নিয়ে আনেন। हम क्या चाहते हैं, काम वैसे हो जैसे मुझे पसंद है। কিন্তু আমরা কি চাই, বলে আমরা কাম এরকম হোক যেই রকম আমার পছন্দ লাগে, আমার পছন্দ মতো কাম হোক। हमारी मस्जिद की जमात कैसे काम करे, जैसे मैं कह रहा हूँ। বলেন যে আমাদের মসজিদের জমাতে কিরকম কাম করবো সেই রকম আমি বলি। हमारे जिले में कैसे काम होना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। বলে যে আমার মসজিদে কিরকম কাম হতো যেরকম আমি বলি। तो वो कहते नहीं, कैसे काम होना चाहिए, বলেন जैसे काम करना हमें पसंद है, जैसे काम करना। तो हमारा हर साथी ये है कि अल्लाह तू हमसे उस तरह काम ले जिस तरह काम करना मुझे पसंद है या तुझे पसंद है। जैसे मुझे पसंद है वैसे, जैसे तुझे पसंद है। हाँ, जैसे अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ऐसे काम ले जैसे काम लेना तुझे पसंद। তো বলে যে ভাই আমরা কি বলি, বলে যে এক কথা বলবো যে আল্লাহ আমি যে রকম চাই পছন্দ করি এরকম কাম নেন। বলেন না, বলকে এই কথা বলতে হবে যে আয় আল্লাহ যেই রকম কাম তোমার পছন্দনীয় ওই রকম ভাবে কাম আমার দ্বারা করাই দেন, আমার থেকে ওই রকম কাম নিয়ে আনেন। এই দোয়া আমাদের করতে হবে। तो करना चाहिए भाई दुआ। দোয়া দরকার আসেনি ভাই। अब 3 काम रोजाना करने की नियत करो। এখন আমরা রোজানা 3 কাম করার নিয়ত করব। কয় কাম ভাই? 3 काम पाबंदी से इंशाअल्लाह रोजाना करेंगे, अल्लाह इनकी बरकत से हमें दाई बना देगा। বলেন যে পাবন্দির সাথে যদি আমরা 3টা কাম করি রোজানা তো আল্লাহ আমাদেরকে দায়ী বাড়ায়। एक, रोजाना अपनी मस्जिद का मशवरा। বলে এক নম্বর একটা হলো ভাই রোজানা আপনার মসজিদের মশওয়ারা। दूसरे, रोजाना कम से कम 2.5 घंटे से शुरू करो और 1/3 8 घंटे तक पहुंचो। তো বলে যে ভাই দ্বিতীয় হলো রোজানা 2.5 ঘন্টার দ্বারা আমরা শুরু করব, আর আস্তে আস্তে যাইয়া 3 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 8 ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছবো। तीसरा, घर की मस्जिद की तारीफ। আর তৃতীয় জিনিস হলো ঘরের আর মসজিদের তারিফ করা। ये 3 काम रोज कर। বলে যে ভাই দোস্ত এই 3টা কাম আমাদের রোজানা করতে হবে। रोजाना का मशवरा, বলে रोजाना कम से कम 2.5 घंटे और 8 घंटे तक पहुंचना, और रोजाना घर की मस्जिद की तारीफ। তো বলে যে ভাই একটা হলো রোজানা মশওয়ারা, দ্বিতীয় হলো কমাক্ষম 2.5 ঘন্টা, এটা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে 8 ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছা, আর তৃতীয় কাম হইল রোজানা ঘরের এবং মসজিদের তালিম করা। ये 3 काम जो रोजाना करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे दाई बना देगा। তো বলে যে ভাই যে ব্যক্তি এই 3টা কাম রোজানা করলে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ তাকে একদিন দায়ী বানায়। काम ही ऐसा है कि जो करता रहेगा अल्लाह उसे आगे बढ़ाएगा। বলে কামটা এরকম যে করবে আল্লাহ তারে আগে বাড়ায়। रोजाना का, अब ये 3 काम मुख्तसर रोजाना के 3 काम। বলে যে ভাই 3টা কাম বলে যে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতেছেন রোজানা। रोजाना का मशवरा ये हमारी दावत की फिक्रों की ग़िज़ा है। বলে যে রোজানার যে মশওয়ারা পরামর্শটা এটা বলে যে আমাদের রোজানার ফিকিরটা আমাদের দাওয়াতের কামের খোরাক। दावत की फिक्रें, দাওয়াতের ফিকির, क्योंकि आदमी की मेहनत उसकी फिक्र के ताबे है। কারণ মানুষের মেহনতটা তার ফিকিরের অধীনে হয়। जिसकी फिक्र उसकी मेहनत, जिसकी फिक्र नहीं उसकी मेहनत भी नहीं। বলে যে যেটা মানুষের ফিকির করে সেটার জন্য মেহনত করে, যার ফিকির নাই সেটার জন্য কোনো মেহনত হয়। तो आदमी की मेहनत उसकी फिक्र के ताबे है। বলে যে মানুষের মেহনতটা তার ফিকিরের অধীনে হয়ে থাকে। आज दिलों
चिंताएं भरपूर। एक दुनिया दिन रात दुनिया के पीछे मेहनत कर रही है, दिन को मेहनत करते हैं, रात को मेहनत करते हैं, बुढ़े हो जाते हैं तो भी नहीं छोड़ते। क्यों? फिक्र है दुनिया का। तो এই দুনিয়ার জন্য দিনও মেহনত হইতেছে, দিনও মেহনত করে, রাত্রেও মেহনত করে, বলে বৃদ্ধ হয়েছে, এরপরে দুনিয়ার জন্যই মেহনত করে। কারণ বলে যে দুনিয়ার ফিকির দেওয়া তার দিমাগ ভর্তি। तो दिल दिमाग भरे हुए, কারণ দুনিয়ার ফিকির দিল আর দিমাগকে একবারে ভরপুর করে রাখছে। दिल और दिमाग प्यालों की तरह है, प्याले। বলে যে ভাই দোস্ত, দিল আর দিমাগ হইল ওই পেয়ালা আছে না, কাপের মতো বা পেয়ালার মতো, वो प्याला भरा हुआ है। বলে যে সেই পেয়ালাটা কি? বলে যে ভর্তি। किस चीज से भरा हुआ है? কিসের দ্বারা ভাই? दुनिया की फिक्र। বলে দুনিয়ার ফিকির। उसी फिक्र में सोते हैं, सुबह को उसी में उठते। বলে যে ভাই দোস্ত, ওই ফিকির নিয়ে রাত্রে শোয়, আবার ওই ফিকির নিয়ে সকালে উঠে। रात को ख्वाब भी उसी के देखते हैं। বলে রাত্রে স্বপ্ন ওইটাই দেখে। हमारे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छिछुड़े। বলে যে আমাদের এখানে বলা হয় যে বিল্লি স্বপ্ন দেখে ইন্দুর। तो और क्या आएगा उसके ख्वाब में? বলে যে বিড়ালের স্বপ্নের মধ্যে আর কি আসবে ইন্দুর ছাড়া? उसी फिक्र में उठे, उसी में सोए। বলে যে এই ফিকির নিয়ে ঘুমায়, আবার এই ফিকির নিয়েই উঠে। तो हमारी ये कैफियत बदले। বলে যে ভাই আমাদের এই कैफियतটা, আমাদের এই ঢংটা বদলাইতে হবে। वो फिक्रें जो अल्लाह को पसंद है, বলে না আমাদের কি ফিকির হবে? বলে যে এই ফিকিরটা আল্লাহ পছন্দ করে। उन फिक्रों में दिली दिमाग में जगह नहीं है। কিন্তু বলে যে দোস্ত, যে ফিকির আল্লাহ পছন্দ করে সেটার জন্য আমাদের দিল আর দিমাগের মধ্যে কোনো জায়গাই নাই। तो रोजाना किसी एक नमाज के बाद, रोजाना किसी एक नमाज के बाद मस्जिद की जमात इन फिक्रों में बैठे, ये फिक्रें हमारे अंदर दावत की फिक्रों को ताजा रखेंगी और रोजाना दावत की फिक्रों को इससे ग़िज़ा मिलेगी। তো বলে যে এই জন্য যে কোনো এক নামাজের পরে আমরা মসজিদের জামাত সব এইরকম মশারার মধ্যে ফিকিরের জন্য বসবো। তো বলে যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, এই যে রোজা আমরা বসে ফিকির করবো, এটার দ্বারা আমাদের দাওয়াতের ফিকিরের মধ্যে এইরকম ভাবে উন্নতিও হবে আর দাওয়াতের সেই ফিকিরের ঘেঁষা খাদ্য হবে, খোরাক হবে। इससे आहिस्ता आहिस्ता वो फिक्रें दिलो दिमाग के अंदर उतरना शुरू हो। আর এরকম যখন করতে থাকবো তো আস্তে আস্তে আমাদের দিল আর দিমাগের মধ্যে ওইগুলো যাইয়ে আস্তে আস্তে ঢুকতে থাকবে। वरना दुनिया की फिक्रों का गर्द गुबार दिल दिमाग को फट जाता है, जैसे आईने से गर्द गुबार पड़ गया। তো বলে যে ভাই দোস্ত, আর না হচ্ছে এরকম না করি, তাই দিল আর দিমাগের মধ্যে ওই দুনিয়ার ফিকিরের ধুলাবালি পড়বে, সেই রকম আয়নার উপরে ধুলাবালি লাগিয়ে যায়। महीने भर से आईना साफ नहीं किया, उसके ऊपर गर्द गुबार पड़ा, सामने खड़े हो कुछ नजर आता है? বলে যে ভাই এক মাস হয়ে গেলে আয়নারে আপনি পরিষ্কার করেন নাই, এটার মধ্যে ধুলাবালি পড়লো, তো এটা সামনে দাঁড়াইলে কিছু দেখা যাবে? आईना तो आईना है, लेकिन उसके ऊपर गर्द गुबार पड़ा हुआ है। বলে আয়না তো আয়নাই, কিন্তু এর উপরে ধুলাবালি পড়ছে। तो दिलों दिमागों पर दुनिया का गर्द गुबार पड़ जाता है। বলে যে দিল আর দিমাগের উপরে ধুলাবালি পড়িয়া যায় দুনিয়ার ফিকিরে। इस गर्द गुबार को उतारने के लिए रोजाना किसी एक नमाज के बाद अपनी मस्जिद के साथ जमात के साथ बैठो और बैठकर फिक्र करो। বলে যে এটা দূর করার জন্য দোস্ত, এই দুনিয়ার ধুলাবালির যেটা পড়ছে দিল দিমাগের উপরে, এটা সরাইবার জন্য বলে যে রোজ আর আমরা কোন নামাজের পরে ওই ফিকিরের জন্য আমরা বসতে হবে। रोजाना मस्जिद की जमात बैठ करके सोचे कि अल्लाह का ये मुबारक दीन जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हैं, हमारी जिंदगी में आए, हमारे घरों में आए, हमारे मोहल्लों में आए, मोहल्ले के घर में आए, पूरे शहर में आए, पूरे मुल्क में आए, सारे आलम में अल्लाह का मुबारक दीन जिंदा हो और एक एक फर्द उम्मत अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए खड़ा हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं? তো বলে যে ভাই দোস্ত, রোজারা বসে কি ফিকির করবো? বলে যে রোজারা বসে মসজিদের জামাতি করে ফিকির করবে যে ওই দিন, যেই দিনের মধ্যে আমরা সবার আল্লাহ আমার এবং সমস্ত মানব জাতির আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতের সফলতা রাখছেন, এই দিন কি করে আমার মধ্যে পরিপূর্ণ দিন আসে, আমার ঘরের মধ্যে আসে, আমার পড়োশির মধ্যে আসে, আমার এলাকায়, এরপরে সারা দুনিয়ার মধ্যে এই দিন কি করে আসিয়া যায়, সমস্ত মানুষের আমার মধ্যে আসে এবং সমস্ত মানব জাতির মধ্যে এই দিন কি করে আসিয়া যায়। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं? আর দিনের জন্য আমার কি করা চাই আর আমি কি করতে পারি, এটার ফিকির কর। तो रोजाना किसी एक नमाज के बाद मस्जिद की जमात बैठकर मशवरा करें। এই জন্য
মসজিদ আর জামাত এই ফিকির করবে, মশওয়ারা করবে। जो भाई नहीं बैठ रहे हैं उनसे अलग अलग मिलकर जिसका जिससे ताल्लुक हो, मस्जिद में माशाल्लाह मुसल्ली तो बहुत हैं, लेकिन मशवरे में थोड़े बैठ रहे हैं। जो नहीं बैठ रहे हैं उनसे जिससे जिसका ताल्लुक हो वो उसे दरखास्त कर ले कि भाई यहाँ थोड़ी देर बैठकर दीन की फिक्रें होती हैं, ये फिक्रें अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंद है, वो फिक्रें जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को दी, उन फिक्रों में थोड़ी देर के लिए हमारी मस्जिद में साथी बैठते हैं। हमारा जी चाहता है आप भी थोड़ी देर बैठे। তো এই যে ভাই দোস্ত, মসজিদের মধ্যে অনেক মুসল্লি হয়, যারা মশারায় বসেন না, বলে যে ওনাদের সাথে ইনফেরাদি ভাবে যার সাথে যার সম্পর্ক আছে ওনাদেরকে যাইয়া খুশামত করবে এবং তৈয়ার করবে যে ভাই আমরা আল্লাহর দিনের জন্য বসে সময় ফিকির করি, আপনার মেহরবানি করে অল্প সময়ের জন্য আমাদের সাথে বসেন, তৈয়ার করেন। इस तरह एक एक मुसल्ली को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। বলে যে এই তরতিবে এক এক মুসল্লিকে মশওয়ারার মধ্যে জোড়ার জন্য ফিকির করুন कि हमारी सारी मस्जिद की जमात की फिक्रों में जुड़ने वाली बन जाए। বলে যার দ্বারা আমাদের মসজিদের সমস্ত সাথীদের জোড়ার ফিকির আসিয়া যায়। कल की मुख्तसर कारगुजारी ले लें, कल क्या हुआ, বলে যে গতদিনের সংক্ষিপ্ত কারগুজারি নেওয়া যায়, গতদিনে কি মেহনত হইল, आज क्या तकाजे हैं। আর আজকে কি তাগাদা চলছে। एक आदमी सुने ना शो करे ये तकाजा है, ये तकाजा है, ये तकाजा है, साथियों से पूछे कि भाई आज क्या करना है, आज क्या तकाजे हैं। বলে যে ভাই একসাথে এরকম না বলে যে ভাই আজকে এই টাকাটা এই টাকাটা, বলে সাথীরা বলবে যে ভাই আজকে কি করা চাই, আজকে কি কি হওয়া দরকার। जब आप पूछेंगे कि भाई आज क्या करना है तो सबका फिक्र जागेगा, और अगर आप पूछेंगे नहीं खुद सुनाना शुरू कर देंगे तो उनका फिक्र सो जाएगा। তো বলে যে ভাই যদি আপনার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই আমি না বলি বলে আজকে কি হওয়া দরকার, কি কি হওয়া দরকার, তো সমস্ত সাথীদের ফিকির সজাগ হয়ে যাবে, জিন্দা হবে। আর যদি আপনি একজনে বলিয়ে দেয় তাহলে সমস্ত সাথীদের ফিকিরটা ঘুরে যাবে। अब पूछो भाई आज क्या करना है, জিজ্ঞেস করেন ভাই আজকে কি করা চাই, और उसमें कई तकाजे आएंगे। বলে যে এটার মধ্যে অনেক টাকাটা আসবে। कोई जमात निकलने वाली है, कुछ साथी तैयार है, कुछ और साथियों को तैयार करना है, उनसे मुलाकातें करनी है, उनको लाके समझाना है, उनके सामने तकाजा रखना है। তো অনেক সমাজ যাওয়ার কিছু সাথী তৈরি হয়েছে, কিছু তৈরি হয় নাই, তো ওনাদের সাথে মিলা, ওনাদেরকে তৈরি করা, ওনাদেরকে নিয়ে আসা এবং জমাতের সাথে জোড়া। कोई साथी अल्लाह के रास्ते में गया हुआ है, उसकी खैर खबर लेने के लिए भी जाना है। বলে যে কেউ আল্লাহ রাস্তায় গেছে, তার বাড়ি ঘরের খবর নেওয়ার জন্য যাওয়া। तो क्या तकाजे हैं और इन तकाजों पर कौन जाए। একটু হলেও আমরা ফিকির করতে হবে এখন টাকাটা রাখি, এরপরে দ্বিতীয় হলেও ফিকির করতে হবে টাকাটা পুরা করার জন্য কে যাবে, कौन जाए, कब जाए, কে যাবে, কখন যাবে। उन तकाजों पर जमाते बनाओ। এই টাকাটার উপরে বলে যে এখন জমা কর। मस्जिद की जमात का एक तकाजा ये है कि हर मोहल्ले के हर घर पर मेहनत हो, हर फर्द पर मेहनत हो। বলে যে ভাই দোস্ত, মসজিদ আর জামাতের এটা একটা কাম টাকাটা যে মহল্লার প্রত্যেক ঘরের উপরে মেহনত হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে মেহনত হবে। कोई घर न छूटे, किसी घर का कोई फर्द न छूटे। বলে কোন ঘরও ছুটবে না, বাদ পড়বে না, আর কোন ঘরের কোন ব্যক্তিও বাদ পড়বে না। ये रोजाना का तकाजा है। বলে এটা রোজানা আর মেহনতের টাকাটা। रोजाना की मेहनत की ऐसी तरतीब बनाना चाहिए कि कोई मोहल्ले का घर न छूटे, कोई फर्द न छूटे। বলে যে ভাই রোজানার মসজিদ আর জামাতের টাকা দিতে হবে যে কোনো ঘরও না ছুটে, বাদ না পড়ে, আর কোন ব্যক্তিও বাদ না পড়ে। अब अल्लाह माफ फरमाए ऐसा हो गया है कि जान पहचान वालों में मुलाकातें हो रही हैं। বলে যে ভাই আল্লাহ আপনারা মাফ করুন, এখন তো শুধু আমরা যারা জানি চিনি এদের মধ্যে আমাদের গাছতে হয়, মোলাকাত হয়। जिनको पहचान रहे हैं उन्हीं से मुलाकातें हो रही हैं। বলে যাদেরকে আমরা জানি শুনি এদের সুখেই আমরা মোলাকাত করি। और बहुत से ऐसे हो गए हैं कि जिनके पास जमात कभी पहुंचती ही नहीं है। আর বহুত এরকম আছে যাদের কাছে কোনোদিন জমাতই পৌঁছে না। अब ये कारगुजारियों में सामने आता है বলে যে এই সমস্ত কারগুজারি সামনে আসে कि कई कई महीने हो जाते हैं एक आदमी के पास पहुंचते नहीं है। বলে যে অনেক কয়েক মাস চলে গেছে এক ব্যক্তি তার কাছে কেউই যায় না। और जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक जमात अभी मुलाकातों में गई तो उन्होंने बताया, वो जिससे मिलने गए उसने ये बताया कि सुबह से अब तक मेरे पास 6 आदमी आ चुके हैं। বলে যে ওনাদের এখানে এক জমাত গেছে এক ব্যক্তির কাছে গাছত করতে, তো সেখানে বললো যে আমার কাছে সকাল থেকে এই পর্যন্ত 6 জন আইসে মোলাকাতে। वो जमात बदल गई, उसका इलाका बदल गया। বলে যে ভাই জমাত বদলে গেল তো এলাকাও বদলে গেছে। अब वो पिछले ने किससे मुलाकातें की इनको नहीं मालूम।
তো এই যে ভাই দোস্ত এখন আগের জমাতে কারের সাথে মোলাকাত করছে এনাদের জানা নাই, तो हर एक अपनी जान पहचान वाले ही के पास ले जा रहा है। तो এখন পরে কি যে জানে সিনে প্রত্যেকের তার কাছে লিয়ে, और जिनसे जान पहचान नहीं वो छूट रहे हैं। আর যারে জানা শোনা নাই ওর কাছে কেউ যায় না, বাদ করলো সে। आमतौर पर शहरों में ये बहुत होता है, বলে যে সাধারণত এগুলো সব শহরের মধ্যেই বেশি হয়ে থাকে। इसलिए कहते हैं भाई दो दो की जोड़ियां बनाओ और दो दो की जोड़ियां बनाकर उनको उन पर मोहल्ले को तकसीम करो। বলেন ভাই এই জন্য দুইজন বলেন দুইজন দুইজন করে জোড়া বানানো আর এরপরে মহল্লার সব ঘরকে ওদের উপরে তকসিম করে দেওয়া, বন্টন করে দেওয়া, गलियां तकसीम कर दो বলেন হয়তো গল্লি হিসাবে তাদেরকে ভাগ করে দেয়, या मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब इलाके तकसीम कर दो। অথবা এলাকা ভাগ করে দেন, পূর্ব দিকে ওই জমাতের পশ্চিম দিকে এক জমাতের, উত্তর একদিক, দক্ষিণে ওলার আরেক। अगर तुम्हारे पास साथी ज्यादा हैं तो 3-4 की जमात बना दो, अगर कम है तो दो दो की जोड़ियां बना दो। और रोजाना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, रोजाना बदलते रहते हैं, रोजाना कुछ नए नए साथी वक्त देने आते हैं। तो ये जो दो दो की जोड़ियां आपने बनाई है, जो आज नए आ गए हैं उनको उनके साथ जोड़ दो। कोई जमात बाहर से आई हुई है उनको उनके साथ जोड़ दो। তো বলে যে ভাই যদি বেশি সাথী হয় এক এক জমাত দুইজনের পরিবর্তে না হইয়া 3-4জন দেওয়ার জমাত বানাব। তো বলে যে রোজানায় এরকম কিছু সাথী আসে, আবার কিছু সাথী বাদ করিয়া যায়, এমনি রোজায় আর নতুন সাথীও আসে। তো বলে যে রোজানা যদি নতুন সাথী আসে ওনাদের সাথে আপনারা জড়িয়ে দেন, এনাদেরকে নিয়ে ওনারা মোলাকাতে যাবে, জমাত আসে এগুলো এদেরকেও এদের সাথে ভাগ করে দেন, ওনারা ওনাদেরকে নিয়ে এরকম ভাবে মোলাকাত করবে। कम साथी है दो की जोड़ियां बनाओ, ज्यादा है 3 की बना दो, 4 की बना दो। বলে যে যদি সাথী কম হয় 2জন 2জনের জমাত করান, আর যদি সাথী বেশি হয় 3-4জন দিয়ে এক জমাত হবে। अब ये दोनों की जोड़ियां हैं, आज आपके पास एक जमात आ गई, उस जमात के साथियों को इनके साथ जोड़ दो। বলে যে এখন 2জন 2জনের আমাদের জমাত বানানো হয়েছে, আইসে এখন জমাত, বলে জমাতের সাথীদেরকে ওই 2জনের সাথে জড়িয়ে দেন, चाहे वो नए हो চাই নতুনই হোক না কেন। ये तो माशाल्लाह पुराने हैं, इनके साथ चल के वो भी सीखेंगे। এনারা 2জন তো আমাদের সাথে পুরানো আছে, জমাত হয়ে গেল নতুন, এনাদের সাথে চলতে চলতে ওরাও শিখবে। रोजाना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कभी आ गए कभी नहीं आए, एक तो रोजाना वक्त देने वाले, हर मस्जिद में कुछ ऐसे भी होते हैं कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। उस दिन जो आ गए हैं उनको इन जमातों में जोड़ दो। তো বলে যে ভাই দোস্ত কিছু সাথী তৈরি হওয়া আছে যারা রোজানাই জুড়ে, আর কিছু সাথী কোনোদিন আসে কোনোদিন আসে না, যারা কোনোদিন আসলো তাদেরকে এদের সাথে জড়িয়ে দিই। अब तुम्हारी 4 जमातें अगर बनी हुई है मसलन, तो एक जमात मस्जिद में अमल करे, 3 जमातें मुलाकातें करें। বলে যে ভাই এখন আপনার 60 জমাত হয়ে গেল, এরকম ভাবে বলে যে ধর একটা মসজিদে 60টা জমাত হয়েছে, তো বলেন এক জমাত আমরা মসজিদের মধ্যে রেখে দিব, এরা মসজিদের ভিতরে আমল করবে আর 3 জমাত বাইরে যেয়ে কাজটা করবে। एक जमात मस्जिद में अमल कर रही है, বলে যে এক জমাতে মসজিদের ভিতরে আমল করতেছে, 3 जमातें बाहर के तकाज़ों में मेहनत कर रही हैं। বলে যে 3 জমাতে বাইরে যেয়ে এরকম ভাবে মুলাকাত করবে, বাসির সাথে মিলবে। जिसने आज मस्जिद में अमल किया वो कल मुलाकातों में चली जाए, दूसरी जमात जो 3 जमातें थी बाहर मेहनत करने वाली उनमें से एक जमात यहाँ बैठ जाए। তো বলে যে আজকে মসজিদে আমল করলো ভিতরে, বলে যে ওরা আগামীকাল আসলে ওনারা বাহিরে যাবে, আর ওই যে 3 জমাত বাহিরে কতদিন মেহনত করছিল এক জমাত মসজিদের ভিতরে থাকবে। और इस तरह हर जमात को 3 दिन बाहर मेहनत करेगी, एक दिन उसका मस्जिद में वक्त लगेगा। বলে যে এই তরতিব যদি বানাই আমরা 60টা জমাত এক মসজিদে, তো এক এক জমাতে 3 দিন বাহিরে মেহনত করবে, একদিন মসজিদের ভিতরে তারা আমল করবে। इस तरह दोनों काम होंगे उनके। বলে যে এনাদের এই তরতিব হইলে তারা কোনো কামই হইবে, मस्जिद में अमल भी जारी रहेगा, बाहर भी मेहनत होती रहेगी। বলে যে তারা মসজিদের ভিতরে আমল চালু থাকবে, মসজিদের বাইরেও মোলাকাত হইতে থাকবে। 2.5 घंटे हर मुसलमान से मस्जिद की आबादी के लिए हम 2.5 घंटे मांगते हैं। বলে যে ভাই প্রত্যেক মুসলমান থেকে ইমান ওনার কাছে 2.5 ঘন্টা চাওয়া হয় মসজিদের কি করার জন্য। বলেন যে মসজিদকে আবাদ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান থেকে কমাস কম 2.5 ঘন্টা চাওয়া হয়েছে। ये 2.5 घंटे 24 घंटे का 10वां हिस्सा है। বলে যে ভাই এই 2.5 ঘন্টা এই 24 ঘন্টার 10 হিस्सा রেখে ইচ্ছা হইল। 24 घंटे के 10 हिस्से करो तो उसका 10वां हिस्सा बनते हैं 2.5 घंटे। বলে যে ভাই এই 24 ঘন্টায় 10 ভাগ করে এক মাস হইল কি 2.5 ঘন্টা। ये कम से कम है। বলে যে এটা একেবারে কম সে কম সময় দেওয়া। तो भाई 9 हिस्से दुनिया की मेहनत के लिए लग रहे हैं, घर की कारोबार की मुलाजिमत की जरूरतों पर 9 हिस्से लग रहे हैं,
हमेशा की काम आने वाली आखिरत के लिए एक हिस्सा भी हम नहीं दे सकते? বলে যে ভাই 9টা হিস্সা 9টা ভাগ আমার দুনিয়ার কারবারের জন্য দুনিয়ার কাজের জন্য লাগলো, আর যেটা আমার সর্বদা লাগবে আখিরাতের জন্য আমি কি এক ভাগও দিতে পারি না, খরচ করতে পারি না? हक तो यह था कि इसके लिए ज्यादा लगता। বলে যে ভাই হক তো ছিল ওইটার জন্য যেখানে আমি সর্বদা থাকবো সেটার জন্য বেশি লাগা, বেশি সময় লাগা। जो हमेशा के लिए काम आने वाला है उसके लिए एक 10वां हिस्सा भी नहीं लग सकता हमारा। যেটা সর্বদার জন্য আমার কাজে আসবে ওইটার জন্য 10 ভাগের 1 ভাগও লাগাতে পারবো না। जो कारगुजारियां सुनी गई उन कारगुजारियों में ये बात सामने आई कि रोजाना की मेहनत बहुत कमजोर है। বলে যে ভাই আপনাদের যে কারগুজারি শোনা হইল এর মধ্যে কথা আসছে ভাইয়া যে রোজানার মেহনত রোজানা সময় দেওয়াটা বহুতই কম। जब तक हम रोजाना दावत नहीं देंगे, रोजाना तालीम नहीं करेंगे, रोजाना गश्तें नहीं करेंगे, तो ये दावत का हमारा मिजाज बाकी नहीं रहेगा। বলে যে ভাই যত সময় পর্যন্ত আমরা রোজানা দাওয়াত দিব না, রোজানা তালিম করবো না, রোজানা গাস্ত করবো না, তো আমাদের দাওয়াতের মিজাজই বাকি থাকবে না। तो इसके लिए सब तय करें इंशाअल्लाह हम 10वां हिस्सा तो जरूर देंगे। বলে ভাই যেটা আমরা প্রত্যেকে নিয়ত করি যে আমরা 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 2.5 ঘন্টা জরুর দিব, সবাই নিয়ত করি ভাই। और ये कम से कम है। বলে দিনে একবারে কমের মধ্যে হইল। ये मजमा तो वो है जो 8 घंटे पर आए। বলে যে এই মজমা তো 8 ঘন্টার উপরে আসতে হবে। आप 8 घंटे पर आएंगे, आपके पीछे आने वाले 2.5 घंटे पर आएंगे। বলে যে যখন আমরা 8 ঘন্টা লাগাইব তো আমাদের পিছনে যারা আসবে ওনারা যাইয়া 2.5 ঘন্টা লাগাইবে। तो हर मुसल, और ये सिर्फ जमात में लगे हुए साथियों से नहीं है, हम तो हर मुसलमान से ये कहते हैं कि वो मस्जिद की आबादी के लिए, मस्जिद को आबाद रखने के लिए, कि हमारी मस्जिदें आबाद रहें, हमारी मस्जिदें आमाल से आबाद रहें, मेहनत से आबाद रहें, हमारी मस्जिदें आमाल से आबाद हो, मेहनत से आबाद हो, उसके लिए हर मुसलमान 2.5 घंटे दें। তো বলে যে ভাই দোস্ত এই যে কমসকে 2.5 ঘন্টা করে বলা হচ্ছে এটা কেন? বলে যে প্রত্যেকের মসজিদ বলে যে আমাদের আমলের দ্বারা বলে যে এরকম ভাবে 24 ঘন্টা আবাদ থাকে আমাদের মসজিদ, এটার জন্য কমাস কম প্রত্যেকের কাছে 2.5 ঘন্টা যাওয়া হয়। ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज सुना है, फरमाया करते थे कि हम हर मुसलमान से मस्जिद की आबादी के लिए रोजाना 2.5 घंटे 10वां हिस्सा मांगते हैं। বলে যে হযরত মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইলেন যে আমরা মসজিদকে আবাদ করার জন্য প্রত্যেক ইমাম আমার কাছে আমরা 2.5 ঘন্টা 10 ভাগের 1 ভাগ 10वां हिस्सा চাইতেছি, যাতে 24 ঘন্টা মসজিদ আমলের দ্বারা আবাদ থাকে। इस 2.5 घंटे में मस्जिद में भी अमल होता रहे और बाहर भी मेहनत होती रहे। বলে যে এই 2.5 ঘন্টার ভিতরে বলে যে মসজিদের ভিতরে আমল হবে, মসজিদের বাইরেও এরকম ভাবে রাস্তা হবে। जो तकाजे मशवरे में सामने आए हैं उन तकाजों पर जमातें बनेंगे। বলে যে মশারের মধ্যে যে সমস্ত তাকাজা সামনে আসবে ওইটার উপরে আমরা জমাত বানাই। और एक तकाजा जो हमेशा का है वो ये है कि हर घर तक पहुंचना, हर फर्द तक पहुंचना, कोई घर न छूटे, किसी घर का कोई फर्द न छूटे। আর বলে এর মধ্যে সর্বদা যে তাকাজাটা আমাদের চলবে মহল্লার মধ্যে, বলে যে এই মহল্লার কোনো একটা ঘরও বাদ না করে কোনো ব্যক্তি বাদ না যায়, उसके लिए आप जमातें बनाए। বলে এটার জন্য আমরা জমাত বানাই। जैसे मैंने अर्ज किया कम से कम 2, বলে যে এরকম বলছে যে কমের মধ্যে 2 জন করে ज्यादा साथी हैं 3 की बनाओ, 4 की बनाओ, 5 की बनाओ। আর যদি বেশি হয়ে যায় তো 3 জন দিয়ে 4 জন দিয়ে 5 জন দিয়ে হইতে পারে, বেশি সাথী আছে। कम से कम 2, কমের কম 2 জনের দ্বারা জমাত বানাবো। अब जो कोई जमात आ गई बाहर से उनको इनके साथ जोड़ दो। আর বলে যে এখন যদি কোনো জমাত এসে যায় তো এই জমাতকে তার সাথে জড়িয়ে দেয়। जो उस दिन वक्त दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतने वक्त के लिए इनके साथ उन्हें जोड़ दो। বলে যে ওরা যত সময় দিব নতুন সাথী ওনাদেরকে এনাদের সাথে জড়িয়ে দেয়। लेकिन ये 2 के जिम्मे इलाका हो, কিন্তু इतने इलाके को आपको पूरा करना है। বলে যে এই 2 জন যে যারা আসল জমাত বানানো হয়েছে এনাদের একটা এলাকা থাকবে, ভাগ করা যায় আমাদের এই এলাকা, এটার উপরে আমাদের মেহনত পুরা করতে হবে। वरना अगर रोज जमात बदल गई और इलाका बदल गया तो उन्हें नहीं पता होगा कि कहां तक पहुंचे हैं और आगे कहां जाना है। আর বলে যে যদি রোজারাই আমরা জমাত বদলাইতে থাকি আর রোজারাই এরপরে এরকম জমাত বদলি হয়ে যায় তাইলে ওরা বুঝতে পারবে না যে ওনারা কতটুকু মেহনত করলো আর কতটুকু বাকি রয়েছে। और ये बात आ रही है कि जानने वालों से मुलाकातें हो जाती है और बाकी जो रह गए वो रह जाते हैं, उन तक पहुंचते ही नहीं है। আর বলে যে কথা আসতেছে সামনে যে কে জানারে আমরা জানি জানতে চান ওনাদের কাছে আমরা মোলাকাত করতে যাই, জানারে জানি না বা চিনি না ওনারা একবারই বাদ করিয়া যায়, এরকম না हो। अब ये जवाब अपना इलाका पूरा कर ले
জমাত বদলি করে। ইনারা যেভাবে অন্য এলাকায় আর অন্য এলাকায় যারা মেহনত করবে ইনারা এই এলাকায় আসে। तो हर एक पर मेहनत करके उन्हें 4 महीने के लिए भी तैयार करना, चिल्ले के लिए भी तैयार करना, आखिरी दर्जा 3 दिन के लिए भी तैयार करना, और अपनी मस्जिद में जो अमल हो रहा है उस अमल के लिए भी हर एक से वक्त मांगना। तो বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য সবের সাথে মোলাকাত করে এনাদেরকে 3 চিল্লার জন্য তৈরি করা। এমনি ভাবে মসজিদে যে আমল হয় এই আমলের জন্য ওনাদেরকে সময় ফারিক করে আমলে জোড়ার জন্য তৈরি করা। और वो अपनी मस्जिद की मेहनत के लिए, मस्जिद के अमल के लिए, मस्जिद की मेहनत के लिए वक्त दें। বলে যে ভাই ওনারা মসজিদের মেহনতের জন্য, মসজিদের আমলের জন্য যাতে ওনারা সময় ফারিক করে, সময় দেয়। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। করবো তো ভাই। रोजाना घर की मस्जिद की तालीम, বলে যে রোজানা ঘরের আর মসজিদের তালিম। मस्जिद की तालीम ये हमारी ग़िज़ा है। বলে যে ভাই দোস্ত মসজিদের তালিমটা আমাদের খোরাক। बार बार सुनना, বলে যে ভাই বারবার আমাদের শুনতে হবে। अल्लाह उसके रसूल के कलाम में एक नूर है। বলে যে আল্লাহ এবং রসুলের কথার মধ্যে নূর আছে। वो नूर कानों के रास्ते से दिल में दाखिल होता है। বলে যে এই নূরটা কানের রাস্তা দিয়ে দিলের মধ্যে আসে। वो दिल में दाखिल होगा तो अमल पर डालेगा। বলে এটা যদি দিলের মধ্যে আসে তাইলে আমলের উপরে আমলে উঠাইবে। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पहला दर्जा ये है कि इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि वो अमल जिंदगी में आ जाए। বলে যে হযরতজি বলতে যে এত শুনো, এত বেশি শুনো যে এই আমলটা আমার জিন্দগির মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়, আসিয়া যায়। ये मकसूद है। বলে এটাই উদ্দেশ্য। हमने एक हदीस सुनी है, वो हमारी समझ में भी आ गई, याद भी हो गई, हम उसके बयान करने के लिए काबिल हैं, बयान भी कर सकते हैं उससे, लेकिन अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आई तो ये दिमाग में आई है, दिल में नहीं आई। তো বলে যে ভাই দোস্ত এক হাদিস আমরা শুনলাম, এটা याद হয়ে গেল, মুখস্থ করলাম, আর আমি বয়ানও করবার সুযোগ পেয়ে গেলাম, বয়ানও করি, কিন্তু আমলের মধ্যে আইল না, তাইলে বলে যে ভাই দোস্ত এই হাদিস আমার মধ্যে আসলো না। उसका असर हम पर हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चले? বলে যে এটা হাদিসের আসর আমার উপরে হয়েছে না হইল না, তার প্রভাব আসলো কিনা এটা কিভাবে বুঝবো আমার যদি না আসে? बुखार है कि नहीं, ये कैसे मालूम होता है? বলে যে ভাই জ্বর আসে না এটা কিভাবে বোঝা যায়? थर्मामीटर रखते हैं, তার এটা হয় না, এটা দিয়ে দেখে जबान के नीचे थर्मामीटर रखते हैं, पता चलता बुखार है नहीं। নিজের বাইক করলে জমানের থেকে মানে বোঝা যায় যে এটার মধ্যে জ্বর কতটুকু আছে। तो जो सुना हमने उसका हम पर असर हुआ कि नहीं हुआ, उसके क्या थर्मामीटर है? বলে যে भाई दोस्त আমাদের হাদিস যে শুনলাম এটার আসর আমার উপরে হয়েছে কি হয়েছে না এটা আমরা বুঝবো কেমন, এটা এটাটা কি, এটার কি? अगर वो अमल जिंदगी में आ गया है, जिस হয়ে যায় তাইলে এই হাদিসে আমার আসর করছে, আর যদি এরকম না হয় তাহলে হাদিস দিমাগে আইছে কিন্তু আমার আসর করে।